저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi sүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бизге Иса Машайх аркылуу Кудайым өзүңдүн улуу сүйүүңдү көрсөттүң. 그리고 저희들을 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다. Жана бизди куткарып өзүңдүн балдарың кылып алдың. 또 저희들에게 영원한 천국과 영원한 영광을 또 약속해 주시니 감사를 드립니다. Бизге түбөлүктүү бейишти жана түбөлүктүү даңкты убада кылып койгонуң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들에게 귀한 주일의 시간을 또 준비해 주셨습니다. Ошондой эле бүгүн бизге ушул баалуу жекшемби күндү даярдап бердиң. 하나님 말씀을 사모하는 우리 형제와 자매들 함께 모여서 또 교제할 수 있게 해주시니 감사를 드립니다. Кудайым, сенин сөзүңдү сүйгөн бир туугандарыбыз биргеликте чогулуп сенин сөзүңдү үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берип жатканың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 주님 다시 오실 그날이 너무나 가까웠음을 우리가 잘 알고 있습니다. Теңирдин кайра келерине абдан аз калганын биз жакшы билебиз. 우리 자신의 믿음을 확인하고 또 전도하는 일에 최선을 다하도록 인도해 주시옵소서. Ошондуктан биз өзүбүздүн ишенимибизди текшерип, жакшы кабар таркатуу ишинде бүт күч аракетибизди жумшап эмгектенгидей кыла көр. 사랑하는 가족들이 영원한 멸망에 들어가지 않도록 주님께서 자비를 베풀어 주시옵소서. Сүйүктүү үй бүлөбүз түбөлүктүү өлүмгө кетпеш үчүн Теңирим ырайымыңды төгөгөр. 우리가 귀한 복음을 전하는 일에 최선을 다할 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Биз ушул баалуу жакшы кабарды таркатып жаткан иште бүт аракетибизди жумшагыдай кыла көр. 먼저 구원받은 우리 형제와 자매들 가정 주님이 잘 지켜 주시옵소서. Биринчи ушул куткарылган бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүн өзүң сактай көр. 그리고 더욱 믿음 가운데 성장하며 살아갈 수 있도록 믿음을 지켜 주시옵소서. Ишенимде өсүп, ишенимин сактап жашай алыш үчүн өзүң сактай көр. 또 우리의 삶을 통해서 하나님이 기뻐하시는 열매를 많이 맺을 수 있도록 인도해 주시옵소서. Жана сага жаккан жемиштерди алып келген жашоо менен жашагыдай кылып жетектей көр. 우리 가운데 건강이 좋지 못한 분들도 계십니다. Биздин арабызда ден соолугу начар болуп жаткандар бар. 건강을 지켜 주시옵소서. Алардын ден соолуктарын өзүң сактай көр. 생활의 어려움을 겪고 있는 분들도 계십니다. Жашоосунда кыйынчылыктардан өтүп жаткандар дагы бар. 그 어려움 가운데 주님을 더욱 의지할 수 있도록 주님이 도움을 주시옵소서. Бирок ошол кыйынчылыктардын ичинде Теңирим сага көбүрөөк таянгыдай кыла көр. 또 믿음으로 인해서 핍박을 받고 있는 분들도 계십니다. Ишеними үчүн куугунтукту алып жаткандар дагы бар. 그 모든 핍박 가운데서도 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Ошол куугунтуктун ичинде дагы Теңирим сенин жардамыңды көрө ала тургандай кылып өзүң жетектей көр. 그래서 우리에게 주어진 나머지 모든 삶을 하나님의 영광을 위해 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ошентип калган бүт жашообузду Кудайым сенин даңкың үчүн жашагыдай кыла көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 앞서 봉사하시는 모든 임원들과 또 선교사들 위해 주님이 함께 해 주시옵소서. Алдыда болуп кызмат кылып жаткан бардык кызматчылардын жана миссионерлердин үстүндө өзүң боло көр. 귀한 복음을 전하는 일에 부족함이 없도록 또 소홀함이 없도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Ушу баалуу жакшы кабар таркатуу ишинде кемчиликтер жана оорчулуктар болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 오늘 배우는 말씀을 통해서 또 우리가 많은 것을 또 교훈 받을 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. Жана бүгүн үйрөнө турган сөз аркылуу биз көп сабак ала тургандай кылып жетектей көр. 배운 말씀을 마음에 담아두고 또 순종할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Үйрөнө турган сөздү жүрөгүбүзгө сактап, ошол сөзгө тил алып жашоого жетектей көр. 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 우리 마태복음 5장 17절부터 19절까지 말씀입니다. Айык жазуудан Матай 5-бөлүм 17-аяттан 19-аятка чейин ачабыз. 말씀 우리 천천히 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аяттарды шашылбастан биргеликте окуйлу.
Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. Ошондуктан ким бул осуяттардын эң кичинесин аткарбаса жана башкаларга да ошентип үйрөтсө, ал асман падышачылыгында эң кичинекей деп аталат. Ал эми ким аткарса жана үйрөтсө, ал асман падышачылыгында улуу деп аталат. 우리 지난주에 마태복음 5장 이제 17절 그 말씀을 이제 배웠잖아요. Өткөн жумадан баштап сиздер менен Матай 5-бөлүм 17-аятты үйрөнүп баштадык. 예수님께서 좀 너무나 중요한 말씀을 해주셨거든요. Бул жакта Иса абдан маанилүү сөздөрдү айткан. 17절을 같이 한번 읽어보시겠습니다. 17-аятты кайра кайталап баарыбыз биргеликте окуп койсок. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. 예수님께서 내가 율법이나 선지자나 폐하러 온 줄로 생각하지 마라. Иса бул жакта мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула дейт. 폐하러 온 것이 아니고 완전케 하려 함이로라라고 말씀을 하셨죠. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим деп атат. 우리가 이제 구원을 받았지만 모르는 것이 굉장히 많이 있습니다. Биз куткарылуу алдык, бирок билбеген нерселерибиз абдан көп. 특히 이제 율법에 관해서도 모르는 것이 많이 있어요. Өзгөчө мыйзамга тиешелүү көп нерсени билбейбиз. 이제 구원받으면 이렇게 생각하잖아요. Адам куткарылганда мындай деп ойлойт да. 이제 율법에서 해방이 되었다. мыйзамдан бошодук. 난 더 이상 율법에 속한 사람이 아니다. Мен эми мыйзамга таандык адам эмесмин. 이렇게 생각을 합니다. Көбү ушинтип ойлошот. 물론 맞는 말씀이기도 해요. Албетте бул сөз деле туура. 우리는 율법의 저주에서 해방이 되었죠. Анткени биз мыйзамдын каргыш астынан бошондук. 그리고 우리는 율법을 지켜서 천국 가는 것이 아닙니다. Жана биз мыйзамды аткаруу менен бейишке кире албайбыз. 물론 그 말씀도 맞죠. Албетте бул сөздөр туура. 이제 그러다 보니까요. Бирок ошондой болгондуктан 이제 내 마음대로 살아도 되겠지라고 생각할 수도 있잖아요. ушинтип айта бергендиктен, мен эми өзүм каалагандай жашай берсем болот турбайбы деген ойго келип калышыбыз да 또 мүмкүн. 그것은 잘못되었다고 또 가르치잖아요. мындай нерсе туура эмес деп да үйрөтүлсө. 왜 잘못되었는지. эмне үчүн туура эмес экенин. 그럼 이제 구원받은 사람들은 율법을 어떻게 생각해야 되는지. куткарылган адамдар мыйзам жөнүндө кандай ойдо болуш керек. 이것이 정확하게 정리가 돼야 됩니다. Ушул нерсени так иреттештирип алыш керек. 그래야 올바른 신앙생활을 할 수가 있고. ошондо анан туура ишеним жашоосунда жашай алабыз. 또 율법에 대해서 누가 물어봐도 정확히 대답할 수가 있는 거예요. жана мыйзам жөнүндө ким кандай суроо берсе дагы так жооп бере алабыз. 세상에 많은 종교들이 있잖아요. дүйнөдө көптөгөн диндер барго. 무엇을 가르치고 있습니까? алар эмне жөнүндө үйрөтүшөт? 율법을 지켜라 그리하면 천국에 갈 수 있을 것이다. мыйзамды аткаргыла, ошондо анан бейишке кире аласыңар дейт. 이렇게 가르치고 있잖아요. ушундайча үйрөтүшөт. 물론 그것은 잘못된 가르침이죠. албетте ал туура эмес үйрөтүү. 우리에게 율법을 주신 목적이 분명히 있잖아요. бизге мыйзамдын берилген так максаты барго. 하나님이 얼마나 거룩한 분임을 우리에게 알게 해주시고 мыйзам Кудай канчалык ыйык Кудай экендигин бизге билдирип атат. 그리고 율법을 통해서 내가 얼마나 죄가 많은지도 알게 되고 жана мыйзам аркылуу менде канчалык күнөө көп экенин да билип атам. 그리고 우리를 예수님께로 인도하는 몽학성생이라는 것을 배워서 잘 알고 있잖아요. жана мыйзам бизди Ыйса Машаякка жетелеп келүүчү экенин дагы билип атабыз. 자, 그렇다면 эгер ушундай болсо, 이제 구원받은 사람은 율법을 어떻게 해야 되느냐? ошондо эми куткарылган адам мыйзамга кандай мамиле кылыш керек? 자, 그 말씀을 이제 지난주와 이번 주에 정리를 해주고 계시는 겁니다. ушул сөздү өткөн жумада жана ушул жумада иреттештирип айтылат. 이 17절의 말씀처럼요. бул 17-аятта жазылгандай, 율법을 없애러 온 것이 아니다. мен мыйзамды жокко чыгаруу үчүн келген жокмун дейт. 나는 완전케 하려 오셨다. аткаруу үчүн келдим деп атат. 너무나 중요한 말씀을 하셨죠. абдан маанилүү сөздөрдү айткан. 이 말씀의 의미가 뭔지를 분명히 알아야 됩니다. биз бул сөздүн маанисин так түшүнүп алыш керек. 우리 지난주에 배웠던 말씀이 있죠. сиздер менен өткөн жумада сөз үйрөнгөнбүз. 바로 율법과 선지자는 무엇을 가리키고 있습니까? мыйзам жана пайгамбарлар эмне жөнүндө айтып атат? 예수 그리스도를 가리키고 있죠. Ыйса Машаякты айтып жатышат.
그래서 예수님을 만났던 이 빌립이라는 사람이요. Иса менен жолуккан Филипп деген адам 친구 나다니엘을 찾아갔잖아요. досу Натаниэлге барат. 내가 메시아를 만났다. Барып мен Машаяк менен жолуктум дейт. 그렇게 말을 하죠. Ушундай сөздөрдү айтат. 그래서 이 말을 하잖아요. деп туруп анан бул сөздү айтат. 우리 또 같이 한번 읽어볼까요? Бул аятты чогуу окусак, Филипп Натанаэлди таап, ага, Мусанын Тоорат китебинде, ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптык. Ал Назареттик Жусуптун уулу Ыйса деди. 바로 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 내가 만났다. Мусанын Тоорат китебинде, ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптык деп атат. 바로 예수 그리스도잖아요. Ал Ыйса Машаяк болуп атат. 그러니까 이 율법과 선지자는 구약 성경 전체를 가리킨다고 말할 수 Бул 있습니다. Тоорат менен пайгамбарлар китеби бул бүтүндөй эски келишимди түшүндүрөт. 예수님께서도 직접 말씀하셨잖아요. Ана Ыйса өзү деле айтпады беле? 너희가 요한복음 5장 39절에 보면 Жакан 5-бөлүм 39-аятты карасак, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө көйлөндүрөт дейт. 자, 모세와 선지자가 기록한 것이 구약 성경인데 Мындай мыйзам китеби, Тоорат китеби жана пайгамбарлар китеби жазылган. 모든 구약 성경은 바로 예수 그리스도를 가리키고 있잖아요. Бул эски келишим болот, ошол эски келишим Ыйса жөнүндө көйлөндүрүп атат. 우리 그것도 분명히 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө дагы биз так билишибиз керек. 예수님께서는 구약에 기록된 대로 세상에 오셨죠. Ошондо Ыйса эски келишимде кандай жазылса, ошондой бул дүйнөгө келди. 그리고 구약 성경에 기록된 대로 우리를 위해 십자가에 돌아가셨습니다. Эски келишимде жазылган боюнча биз үчүн айкаш чыгашта өлдү. 구약의 속죄 제사 방법이 뭐예요? Эски келишим учурунда күнөөдөн кечирим алыш үчүн кантип курмандык чалчу эле? 네, 제사장이 Ал ыйык кызмат кылуучу 죄 없는 깨끗한 짐승을 드리는 거잖아요. күнөөсү жок таза малды алып келчү. 그리고 피를 받아서 Анын канын алып, 개인의 죄를 용서받기도 하고 жеке бир адамдын күнөөсүнөн кечирим алчу, 또 여러 사람의 죄를 용서받기도 하고 же бир нече адамдын күнөөсүнөн кечирим 1년에 алып, 한 번씩은 жана ал эми бир жылда бир жолу 이스라엘 모든 사람의 1년 죄를 용서받기도 했잖아요. бүт Исраил эли бир жылдык күнөөсүнөн кечирим алчу. 누가 그 일을 했습니까? Ушул ишти ким кылчу эле? 예, 대제사장이 Башка ыйык кызмат кылуучу, 짐승의 피로서. малдын каны менен. 근데 그 모든 것은 다 그림자라는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. Бирок бул нерсенин баардыгы көлөкө болгонун биз жакшы билебиз. 또 지난주 자세히 배웠잖아요. Өткөн жумада дагы терең эле үйрөндүк. 대제사장도 그리고 속죄 양도 다 예수님의 모형이고 그림자입니다. Башкы ыйык кызмат кылуучу дагы, курмандыкка чалынуучу коозу дагы Ыйсанын көлөкөсү болгон. 바로 예수님이 십자가에서 우리 위에 죽으심으로 우리의 모든 죄를 영원히 사해 주셨잖아요. Ыйса биз үчүн айкаш чыгашта өлүүсү аркылуу биздин күнөөбүздү түбөлүккө кечирип койду. 그러니까 구약의 모든 내용을 완성하셨고요. Ушундайча эски келишимдеги жазылган нерселердин баарын 또 аткарды. 앞으로도 또 이루어질 일이 또 남아 있어요. жана алдыда аткарыш керек болгон дагы иштери бар. 그래서 이 말씀을 하신 거예요. Ошол себептен ушул сөздөрдү айткан болчу. 나 율법을 없애러 온 것이 아니다. Мен мыйзамды жокко чыгаруу үчүн келген жокмун. 완전케 하려 합니다. Аткаруу үчүн келдим дейт. 율법은 절대로 없어지는 것이 아니에요. Мыйзам эч качан жок болуп кетпейт. 모든 것이 반드시 그대로 이루어지게 되어 있어요. Баардык жазылган нерсеси сөзсүз ошондой аткарылат. 물론 우리가 율법을 지켜서 이루는 것이 아닙니다. Албетте биз мыйзамды аткаргандыктан аткарылбайт. 예수님께서 율법을 완성하시고 또 이루어 가시는 거예요. Ыйса болсо ошол мыйзамды толук жеткилиң түрдө аткарып жана аткарып атат. 우리 이제 그 내용이 뭔지 잠깐 배우셔야 되거든요. Биз бул мазмун кандай эмнени түшүндүрөөрүн үйрөнүш керекпиз. 성경 읽다 보면 세 가지의 율법에 대한 내용이 나옵니다. ыйык жазуун окуп атканда мыйзам жөнүндө мындай 3 нерсе жазылат да. 자, 율법의 의에 대해서 나와 있고요. мыйзамдын адилеттиги жөнүндө жазылат. 그리고 율법의 저주에 대해서 나와 жана 있습니다. мыйзамдын каргышы жөнүндө жазылат. 또 율법의 요구라는 말씀도 있어요. жана мыйзам талаптары деген дагы сөз бар. 이 세 가지 의미를 알아야 됩니다. Ушул 3 сөздүн маанисин биз так түшүнүш керекпиз. 율법의 의라는 것이 무엇일까요? мыйзамдын адилеттиги деген эмне? 율법은 선한 것이고 мыйзам деген бул адилеттүү нерсе. 그것을
지켜야지만이 천국에 간다. 이것이 율법의 의예요. мыйзам бул жакшы нерсе. Бул адлет, мыйзам адлеттиги деген мыйзамды аткарганда гана бейишке барыласың деген сөз да. 하나도 어기면 안 되죠. Бир дагы мыйзам бузулбаш керек деген 이게 сөз. 율법의 의라니까요. Мыйзамдын адлеттиги ушундай. 근데 사람이 율법을 지킬 수 있습니까? Бирок адамдар мыйзамды аткара алабы? 사실 하나도 못 지키죠. Бир дагы мыйзамды аткара албайт. 모든 사람은 죄인으로 태어나고 Анткени баардык адамдар күнөөкөр болуп төрөлүштү. 태어날 때부터 죄인으로 태어났는데 Төрөлгөндө эле күнөөкөр болуп төрөлүп атса, 어떻게 거룩한 율법을 다 지킬 수가 있습니까? ушундай ыйык мыйзамдын баарын кантип аткара алмак эле? 사람은 할 수 없는 거예요. Бул адамдын колунан келбейт. 그래서 예수님 세상에 오셨잖아요. Ошол себептен Ыйса бул дүйнөгө келди да. 죄인의 모습으로 오셨습니다. күнөөкөрдүн келбетинде 바로 келди. 인간의 모습으로 오셨다는 거예요. Бул сөз болсо адам кейпинде келди деген сөз. 그리고 율법을 처음부터 끝까지를 다 Жана 지켜주셨어요. мыйзамдын башынан аягына чейин баардыгын аткарды. 그렇죠? Туурабы? 그래서 예수님께서 율법의 의를 완성해 주신 거예요. Ушундайча Ыйса мыйзамдын адлеттигин толук аткарды. 사람은 율법의 의를 이룰 수 없습니다. Ал эми адамдар болсо мыйзамдын адлеттигин аткара албайт. 하지만 예수 그리스도께서 Бирок Ыйса Машаяк 이 세상에 사람의 모습으로 오시고 бул дүйнөгө адам кейпинде 그리고 келди. 인간을 대표해서 жана адамдардын атынан 모든 계명을 다 이루어 주셨잖아요. баардык осуятты аткарды. 그러죠? Туурабы? 그래서 갈라디아서 4장 4절과 5절에 보면요. Ошондуктан Галатиялыктарга 4-бөлүм 4-5 аяттарды карасак, 우선 4절을 먼저 읽어보겠습니다. 4-аятты биринчи чогуу окусак, 읽어보시죠. бирок өз убагы келгенде Кудай өз уулун жиберди. Ал аялдан төрөлдү, мыйзамга баш ийди. 자, 여자에게서 나셨다라는 이 말은요. Ал аялдан төрөлдү деген сөздүн мааниси 바로 인간의 모습으로 오셨다 그런 말이죠. адам кейпинде келди деген маанини түшүндүрөт. 그래서 모든 사람이 다 율법 아래에 속해져 있잖아요. Анткени баардык адамдар мыйзамдын бийлиги астында болуп атышпайбы? 예수님도 율법 아래에서 나셔야 되는 거예요. Ошондуктан Ыйса дагы мыйзамдын бийлиги астында төрөлүш керек. 바로 사람의 모습으로 이 땅에 오셨고 Бул сөз болсо, ал бул дүйнөгө адам кейпинде келди. 그리고 5절에 보면요. Анан 5-аятты карасак, 자, 이 5절은 같이 읽어 보시겠습니다. 5-аятты да баарыбыз чогуу окуйлу. Ал мыйзамдын бийлиги астындагыларды кун төлөп куткарды. Ал мыйзамдын бийлиги астындагылар Кудайдын балдары болуш үчүн ошондой кылды. 그래서 율법 아래 있는 자를 속량하셨다. Ал мыйзамдын бийлиги астындагыларды кун төлөп куткарды. 바로 십자가의 피로서 다 갚아주시고 예수님의 것으로 만드셨다 그런 말이에요. Айкаш жыгашта төгүлгөн каны аркылуу баардыгын төлөп, Ыйса өзүнүкү кылып алды. 우리로 아들의 명분을 얻게 하셨잖아요. Бизге уул болуу бийлигин берди. 그러니까 왜 이 땅에 사람의 모습으로 오셔야 되느냐? Эмне үчүн бул дүйнөгө адам кейпинде келиш керек болду? 율법의 의를 이루어야 돼요. Ал ошондойчо келип мыйзамдын адлеттигин аткарыш керек 율법을 болчу. 다 지켜야 됩니다. мыйзамдын баардыгын аткарыш керек 근데 болчу. 우리 지킬 수가 없잖아요. Бирок биз аткара албайбыз да. 그래서 하나님께서 인간의 모습으로 세상에 오신 거예요. Ошол себептен Кудай бул дүйнөгө адам кейпинде келди. 오셔서 우리의 모든 죄를 대신해 주셨잖아요. Ал келип биздин баардык күнөөбүздү өз мойнуна алды. 그리고 그 일을 하시기 위해서 Ошол ишти аткарыш үчүн 모든 율법을 다 예수님께서 이루신 거예요. баардык мыйзамды Ыйса аткарды. 다 지키셨잖아요. Баардыгын сактады. 예수님이 안 지킨 것이 있을까요? Же Ыйса сактабаган мыйзам барбы? 예수님 죄가 없으신 분이시죠. Ыйсанын күнөөсү жок да. 율법을 다 의를 이루시고 мыйзамдын адлеттигин баарын аткарды. 그리고 또 3장 13절에 보시면요. Анан 3-бөлүм 13-аятты карасак, 자, 이 말씀은 이제 러시아는 3장 13절 말씀인데 бул орус тилинде 3-бөлүм 13-аятта жазылып турат. 키르기전 3장 14절에 이 말씀이 나와 있어요. Ал эми кыргыз тилинде болсо бул сөз 14-аятта жазылып 그래서 турат. 이제 러시아로 먼저 한번 읽어 보시죠. 러시아 말씀을 읽어봐요. Биринчи орусчасын мен окуп берип коеюн. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. 자, 이 말씀은 예수님께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다. Бул сөз болсо, Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, биздин мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды дейт. 그러니까 우리 위에 저주를 받으셔서 Биздин ордубузга каргышка калып, 바로 율법의 저주, мыйзамдын каргышынан деп атат. 죄의 삭은 사망이다. күнөө үчүн жаза өлүм деген бар го. 그 저주를
십자가에서 갚아주셨다 그런 말씀이잖아요. ошондой каргыш үчүн айкаш жашта кун төлөдү. 그렇죠. туурабы? 이 속량이란 말 잘 아시죠? Бул кун төлөө деген сөздүн маанисин жакшы эле билесиздер да. 어떤 노예를 내가 돈을 주고 사는 거예요. Мисалы үчүн бул сөз болсо мындай бир кулду акча берип сатып алуу дегенди түшүндүрөт 내 да. 것으로 만든 다음에 자유를 주는 겁니다. Аны өзүмдүкү кылып алгандан кийин ага эркиндик бергеним. 우리는 죄의 노예로 살고 있어요. Биз күнөөнүн кулу болуп жашачук. 그런 우리를 예수님께서 피값으로 사주시고 ошондой бизди каны менен сатып алды. 이제 우리를 아들로 삼아 주신 거예요. ошентип бизди уулдары кылып алды. 바로 율법의 의를 그래서 이루셨고 ушундайча мыйзамдын адилеттигин аткарды 그리고 율법의 저주를 친히 받아 주신 거예요. жана мыйзамдын каргышына калды. 그래서 율법의 요구를 이루어지게 하셨다. ушундайча мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды дейт. 분명히 우리에게 말씀을 하셨죠. бизге бул жакта так эле айтып атат. 그래서 이제 예수님께 십자가 죽으심으로요. 이사 айкаш жашта өлүүсү аркылуу 율법의 저주를 다 갚아 주신 거예요. мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. 근데 이제 한 가지 남은 것이 있어요. анан дагы бир нерсе бар. 이제 율법의 요구라는 것이 있어요. мыйзамдын талаптары деген нерсе бар. 이게 우리 양심 속에 남아 있어요. ал нерсе биздин абийирибизде калган. 우리가 죄를 지으면 어때요? мисалы үчүн биз күнөө кетирип алсак кандай болобуз? 양심의 가책을 받죠. абийирибиз соттойт го бизди. 이래도 천국 갈 수 있을까? 이런 생각이 들기도 할 겁니다. кээде ушуну кылып атсам да бейишке кире аламбы деген ойдо эле келсе керек. 물론 구원받지 못한 사람은 그런 생각이 들어요. албетте куткарылбаган адамдарга ушундай ой 왜? келет. 양심이 있거든요. анткени абийир деген бар да. 율법에 이 요구가 있는 거예요. мыйзамдын талаптары деген бар. 자, 잘 보십시오. жакшылап караңыздар. 십계명을 보면요. биз 10 осуятты карасак, 살인하지 마라라고 말씀을 하시죠. киши өлтүрбө деп жазылып турат. 그게 십계명의 요구입니다. бул болсо 10 осуяттын талабы. 근데 율법의 요구는요. бирок мыйзам талаптары деген 보다 훨씬 뛰어난 것을 요구합니다. андан дагы жогорку нерсени талап кылып атат. 형제에게 노하는 자마다 심판을 받는다. бир тууганына ачууланган адам соттолот дейт. 욕하고 ким тилдесе, 미워하고 жек көрсө, 그것도 살인죄라고 말씀하고 있는 거예요. бул нерселер дагы киши өлтүрүү күнөөсү болуп эсептелинет деп атат. 그게 이제 마태복음 5장에 이어지는 말씀들입니다. ошо Матай 5-бөлүмүндө кийинки аяттарында жазылган сөздөр. 십계명은 간음하지 마라 이렇게 말씀을 하시는데 10 осуятта ойноштук кылба деп жазылып турат. 이 율법은요. бирок мыйзамда 그것만 가지고 안 된다. ал гана эмес. 네가 비록 몸으로 간음을 행하지 않아도 сен денең менен ойноштук кылбасаң деле, 네가 마음으로 음욕만 품어도 그게 간음하는 것이다. эгерде сен жүрөгүңдө эле кумарланып койсоң, ойноштук кылган болуп эсептелинесиң дейт. 그러죠. туурабы? 그게 율법의 요구라는 겁니다. мыйзамдын талаптары ушундай. 그러니까 십계명보다 훨씬 뛰어난 요구가 있는 거예요. 10 осуяттан дагы жогору турган талаптар болуп атат. 하나님은 거룩한 분이십니다. Кудай ушунчалык ыйык. 율법의 요구를 우리에게 원하시는 거예요. бизден ошо бизге мыйзам талаптарын коюп атат. 근데 우리가 그걸 어떻게 그걸 행할 수 있겠어요? биз аларды кантип аткара алабыз? 근데 방법이 있습니다. анын ыкмасы бар. 우리가 구원을 받고 биз куткарылып, 성령의 인도하심을 따라서 살게 되면요. ыйык руктун жетеги менен жашай турган болсок, 이제 이상한 일이 생겨요. андай кызыктай иш болот. 내 속에서부터 율법의 요구를 하나씩 이루어져가는 삶을 살게 됩니다. ичимден ошо акырын-акырындан мыйзамдын талаптарын аткарып жашап баштаган болом. 이 율법의 요구라는 것은요. мыйзамдын талаптары деген 뭐 죄를 짓지 마라 이걸 요구하는 것이 아니고 күнөө кетирбе деп талап кылып аткан жок. 하나님이 얼마나 거룩한 분임을 알려주시는 거예요. Кудай канчалык ыйык Кудай экенин билдирип атат. 그리고 죄가 무엇인지 알려주시는 겁니다. жана күнөө деген эмне экендигин билдирип атат. 너 왜 마음으로 미워해? сен эмне үчүн жүрөгүңдө жек көрүп атасың? 너 왜 마음으로 나쁜 생각을 해? сен эмне үчүн жүрөгүңдө жаман нерсени ойлоп атасың? 이게 율법의 요구라는 거예요. ушул нерселер мыйзамдын талаптары болуп 근데 эсептелинет. 율법 요구가 어떻게 이루어지느냐? бирок мыйзам талаптары кантип аткарылат? 우리가 구원받고 교회 가운데 거하면서 биз куткарылып, жыйындын ичинде болуп, 성령을 따라서 살게 되면요. ыйык руктун жетеги менен жашай турган болсок, 저절로 율법의 요구가 이루어지는 거예요. анда өзүнөн өзү эле мыйзамдын талаптарын аткарып баштаган болобуз. 그렇지 않습니까? же андай эмеспи? 느끼시죠? сезип жатасыздарбы? 내가 좀 바뀌었다. ой мен өзгөрүп калыптырмын 내가 го. 그렇게 바뀌었지? качан мен өзгөрүп калдым? 이제 그렇게 말도 함부로 했는데 мурундай ой келди сүйлөгөн адам болсом, 이제 말도 조심스럽게 하게 되고 сүйлөгөндө да абайлап сүйлөп баштасам,
이제 내 마음대로 살았는데 мурун болсо өзүм каалагандай жашасам, 이제 모든 걸 조심하게 돼. эми ар бир ишти абайлап кылып калсам, 뭔가 내가 바뀌었다 ушундайча өзгөрүп калсам, 느끼시죠? ушундайча сезип жатасыздарбы? 왜 그럴까요? Эмне үчүн? 구원받은 속에 성령님이 계시지 않습니까? Анткени куткарылган адамдардын ичинде ыйык рух жашайт да. 이 성령은요 Ал ыйык рух болсо, 율법의 요구를 하나씩 하나씩 이루어가는 거예요. мыйзамдын талаптарын бири-бирден аткарат. 그래서 내가 잘못된 삶을 살아가면 Эгерде мен туура эмес жашоо менен жашай турган болсом, 우리를 막 책망하잖아요. бизди аябай ашкерлейт го. 어떻게 구원받은 사람이 그렇게 살 수가 있어? Кантип куткарылган адам ушундай жашоо менен жашасын? 그래, 그럼 그렇게 살면 안 되겠다. Дегенде, ооба мындай жашабашым керек да. 내가 잘못된 삶을 살아가면 Эгер мен туура эмес жашоо менен жашай турган болсом, 하나님이 근심하시지. анда Кудай капаланат да. 그게 성령님이 계속 우리에게 말씀하고 있는 거예요. Деп ушул нерселерди бизге ыйык рух сүйлөп 그래서 жаткан 우리의 болот. 모든 삶을 통해서 Ошолдуктан биз бүт жашообуз аркылуу 이제 점점점 율법의 요구를 이루어가는 삶을 살아가는 겁니다. акырын-акырындан мыйзамдын талаптарын аткарып жашап баштайбыз. 주님을 닮아가는 삶을 살아가잖아요. Теңирге окшошуу жашоосу менен жашап баштайбыз. 그렇죠? туурабы? 그래서 이 말씀을 잘 이해를 하셔야 됩니다. Бул сөздү туура түшүнүш керек. 왜 예수님께서 Эмне үчүн Ыйса 내 율법을 폐하러 온 것이 아니고 완전케 하려 왔다. эмне үчүн мен мыйзамды жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим деп атат. 이 율법을 완전케 하기 위해서 세상에 오신 겁니다. Ал мыйзамды аткаруу үчүн бул дүйнөгө келди. 율법의 의는 예수님께서 우리 위해 죽으심으로 10계명을 다 지키심으로 이루어 주셨고 Мыйзамдын адилеттигин бүт 10 саат аткаруусу менен аткарды. 율법의 저주는요. Ал эми мыйзамдын каргыштарын 우리 위해 십자가 죽으심으로 이루어 주셨고 биз үчүн айкаш жашта өлүүсү аркылуу аткарды. 이제 율법의 요구는 Ал эми мыйзамдын талаптарын 우리에게 성령을 보내 주셔서 бизге ыйык рухту жиберип, 성령의 순종한 삶을 살아감으로써 ыйык рухка тие алган жашоо менен жашап, 율법을 점점점 이루어가는 거예요. акырындан мыйзамды аткарып баштайсың. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 이제 구원받았다고 마음대로 살면 안 되는 거예요. Куткарыл алдым деп эле каалагандай жашай берсек болбойт. 우리 구원받은 그리스도인들은 Анткени биз куткарылган машаякчылар 율법을 온전히 이루어가는 삶을 살아야 됩니다. мыйзамды толук аткарган жашоо менен жашаш 자, керекпиз. 이 말씀 이해되시죠? Бул сөздөрдү түшүнүп жатасыздарбы? 자, 우리는 율법 지켜서 구원받는 것 아닙니다. Биз мыйзамды аткарып куткарылбайбыз. 이미 우리를 구원해 주셨어요. Бизди куткарып койду эбак эле. 근데 우리가 왜 믿음을 지키며 왜 말씀을 따라 순종하는 삶을 살아갑니까? Бирок эмне үчүн биз сөздү аткарып, сөзгө тил алып жашаш керекпиз? 예, 율법의 요구를 이루어지는 삶을 살아야 되거든요. Бул мыйзамдын талаптарын аткарган жашоо менен жашаш керекпиз. 그럴 때 우리를 보고 다른 사람이 책망하지 않는 겁니다. Ошондо бизди көрүп башка адамдар ашкерлебейт. 정말 저 사람들 하나님의 자녀들이 맞네. Бул адамдар чындап эле Кудайдын балдары экен. 이렇게 말해주지 않겠어요? Ушунду айтышат да. 나 이제 구원 받았으니까 Мен эми куткарылдым да. 천국에 가니까 Барыр бейишке барам да. 내 마음대로 산다면요. Анан деп каалагандай жашай берсем, 성령은 정말 근심하시는 거예요. анда ыйык рух абдан капаланат. 그렇죠? туурабы? 그걸 분명히 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө биз так билиш 그래서 керекпиз. 예수님이 이 세상에 오신 이유는 Ыйсанын бул дүйнөгө келген себеби 율법을 완전히 이루기 위해서 오셨다는 것을 잊어버리면 안 돼요. мыйзамды толук аткарыш үчүн келгендигин унутпашыбыз керек. 이제 우리 나머지 모든 삶도 Эми биздин калган бүт жашообузда дагы 이제는 천국 가기 위해서 율법을 이루는 것이 아니고요. биз эми бейишке кириш үчүн мыйзамды аткарбайбыз. 하나님의 자녀가 되었기 때문에 Кудайдын балдары болуп калгандыгыбыздан 예수님처럼 Ыйса сыяктуу 율법을 점점점 온전케 되는 삶을 살아가야 되는 거예요. акырын-акырындан мыйзамды толук аткарууга аракет кылып жашаш 그리고 이제 керекпиз. 우리에게 말씀을 해주고 계십니다. Ушул нерсени бизге айтып атат. 자, 그래서 로마서 8장 4절에 보시면요. Ошондуктан Римдиктерге 8-бөлүм 4-аятты карасак, 자, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Ал күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча эмес, рухтун каалоосу боюнча жашаган бизде мыйзам талап кылган адилдик болуш үчүн ушундай кылды. 이제 성령께서는 Эми ыйык рух 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하심이니라. ал болсо бизде мыйзам талап кылган адилдик болуш үчүн ушундай кылды дейт. 점점 이루어져 가죠. Акырын-акырындан аткарат. 자, 근데 율법의 요구란 게 뭘까요? Ошондо мыйзам талаптары деген эмне? 뭘 요구할까요? Эмнени талап кылып атат? 뭘 하라고 할까요? Эмне кыл деп атат? 한 가지예요. Бир эле нерсе, 바로 예수님께서 말씀하셨죠. Ыйса айтпады беле? 계명이 무엇이냐라고 물어봤을 때 Осуят жөнүндө сураганда, 율법이 무엇이냐고 물어봤을 때 мыйзам деген эмне деп сураганда, 예수님이 또 답을 주셨잖아요. Ыйса жооп берген болчу. 자, 우리
마태복음 22장 37절 38절 찾아보시겠습니다. 같이 읽어보시겠습니다. Матай 22 бөлүм 37 аяттан баштап чогуу окусак, Ыйса ага мындай деп жооп берди: Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. 우선 한 절을 보면요. Биринчи ушул аятты карап 이 кетсек, 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨다. Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. 이게 율법의 요구라는 거죠. Мына ушул нерсе мыйзамдын талабы. 주님을 사랑해야 되고 Теңирди сүйүш керек. 또 38절 39절에 보면 38, 39 аяттарды карасак, 또 같이 읽어보실까요? бул аяттарда чогуу окуйлу. Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. Экинчиси ушуга эле окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. 두 번째 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨다. Экинчиси өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй дейт. 이 두 가지가 온 율법과 선지자의 강령이니라. Бүт мыйзам жана пайгамбарчылыктар ушул эки осуятка негизделген. 율법은 우리에게 무엇을 요구하고 있죠? Ошондо мыйзам бизден эмнени талап кылып атат? 하나님을 사랑하고 Кудайды сүй. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. Жакыныңды өзүңдү кандай сүйсөң, ошондой сүй. 이 두 가지가 율법의 요구라는 거예요. Ушул эки нерсе мыйзамдын талабы. 이거 어떻게 이룰 수 있을까요? Муну кантип аткара алабыз? 우리가 지켜서 이루어지는 것이 아니고 Биз аткарганда аткарылып калбайт. 우리가 성령의 인도하심을 따라가게 되면 Эгерде биз ыйык рухтун жетеги менен жүрө турган болсок, 자연스럽게 그것이 이루어지는 거예요. бул өзүн өзү эле аткарылат. 하나님만을 사랑하게 되고 Кудайды гана сүйөбүз. 또 구원받은 형제와 자매를 진심으로 사랑하게 Жана 되고 куткарылган бир туугандарды чын жүрөктөн сүйөбүз. 그리고 구원받지 못한 사람도 진심으로 사랑하게 되고 Куткарыла элек адамдарды дагы чын жүрөктөн сүйө алабыз. 나중에 원수까지 사랑한다니까. Кийин душмандарыбызга чейин сүйө алабыз. 왜 그렇게 되죠? Эмне үчүн мындай болот? 하나님이 그들을 사랑하잖아요. Кудай аларды дагы сүйөт да. 그들을 구원받기 원하잖아요. Алардын да куткарылышын каалап атат. 그래서 원수 같은 사람에게도 우리가 복음을 전하는 겁니다. Ошол себептен биз душман деп эсептеген адамга дагы барып жакшы кабар айта 또 алабыз. 구원받은 형제와 자매들은 어떻습니까? Ал эми куткарылган бир туугандарчы? 우리가 성령님이 계시기 때문에 Биздин ичибизде ыйык рух жашагандыктан 또 형제와 자매 속에도 성령님이 계시기 때문에 жана бир туугандардын ичинде дагы ыйык рух жашайт да. 진심으로 사랑할 수 있는 것. Ошондуктан чын жүрөктөн сүйө алабыз. 바로 이것이 율법의 요구라는 거죠. Мыйзамдын талабы деген ушул. 그래서 율법은 폐하는 것이 아닙니다. Мыйзамды жокко чыгарбайбыз. 그래서 로마서 3장 31절에 보면요. Римдиктерге 3 бөлүм 31 аятты карасак, 우리 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Анда эмне, биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарабызбы? Албетте жок. Биз мыйзамды бекемдейбиз. 율법을 폐하는 것이 아니라 율법을 굳게 세우느니라. Биз мыйзамды жокко чыгарбайбыз. Биз 그리고 мыйзамды бекемдейбиз деп атат. 13장 8절에 보면요. 13 бөлүм 8 аятты карасак, 딱 정리해 주셨어요. иреттеп түшүндүрүп берип атат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Бири бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот. 예. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. Жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот дейт. 그래서 우리는 살아가면서요. Ошондуктан биз жашап жатып, 하나님만을 사랑해야 되고 Кудайды гана сүйүш керекпиз. 당연하죠. Негизи эле ушундай болуш керек да, туурабы? 주님이 우리를 얼마나 사랑해 주셨습니까? Теңир бизди канчалык сүйдү? 너무나 큰 사랑을 우리에게 주셨잖아요. Бизге өзүн улуу сүйүүсүн берди. 우리 사랑을 받았기 때문에 자연스럽게 하나님을 사랑하는 것이고 Биз андан сүйүү алгандыктан биз Теңирди сүйө алабыз. 또 그 사랑을 받았기 때문에 Биз ошол сүйүүнү алгандыктан 구원받은 형제와 자매를 진심으로 사랑하는 겁니다. куткарылган бир туугандарды чын жүрөктөн сүйө алабыз. 그리고 구원받지 못한 사람도 진심으로 사랑해야 돼요. Куткарылбаган адамдарда чын жүрөктөн сүйүш керек. 바로 그 율법의 요구라는 겁니다. Бул болсо мыйзамдын талабы болуп атат. 그렇게 안 하면 계속 나한테 요구해요. Эгерде аны аткарбаса менден кечикке талап кыла 너 берет. 왜 그렇게 살아? Сен эмне антип жашап 너 атасың? 왜 세상을 사랑하고 있어? Сен эмне үчүн дүйнөнү сүйүп атасың? 너 왜 형제와 자매를 미워하고 있어? Эмне үчүн бир туугандарыңды жек көрүп атасың? 너 왜 구원받지 못한 사람을 미워하고 있어? Эмне үчүн куткарылбаган адамдарды жек көрүп атасың? 계속 내게 율법은 요구하신다니까. Ушундайча мыйзам менден кечикке талап кыла берет. 우리 그것을 이루어야 돼요. Ошондуктан биз аны аткарышыбыз керек. 자, 그리고 이제 그다음 말씀에 보면요. Андан кийинки аятты карасак, 이제 5장 18절의 말씀인데 5 бөлүм 18 аят. 또 같이 읽어 보실까요? Чогуу окуйлу.
Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Асман менен жер жок болмоюнча, баардык аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. 여기서도 분명히 말씀하셨죠. Бул жакта дагы так эле айтып атат. 천지가 없어지기 전에는 Асман менен жер жок болмоюнча, 율법의 1.1억이라도 다 이룰 것이다. баардык аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. 이 율법은 또 무엇을 말할까요? Бул жакта мыйзам эмне жөнүндө айтып атат? 그냥 모세가 정한 율법만 생각하시면 안 됩니다. Мыйзам десе эле Муса жазган мыйзам жөнүндө эле ойлосок болбойт. 여기서 말씀한 율법이라고 하는 것은 Бул жакта жазылган мыйзам деген сөз 바로 하나님께서 사랑해 주신 모든 말씀을 율법이라고 그래요. Кудайдын адамдарга айткан баардык сөзүн бул жакта мыйзам деп айтып атат. 어떻게 알 수 있죠? Аны кантип биле алабыз? 시편 1장 1절 2절에 기록되어 있잖아요. 1-забур 1-аятта жазылып турат. 복 있는 사람은 Кандай адам бактылуу дейт? 쭉 정리하죠. Бул жакта ошо түшүндүрүп берип атат. 어떤 사람이 복 있는 사람이냐 Кандай адам бактылуу адам болуп эсептелинет 쭉 정리해 주신 다음에 деп түшүндүргөндөн кийин 2절에 보면요. 2-аятты карасак, 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат. Анын мыйзамы тууралуу күнү-түнү ойлонот. 이 율법은 모세 오경을 말하는 것이 아닙니다. Бул жакта мыйзам деген сөз Мусанын 5 китеби жөнүндө айтылып жаткан жок. 바로 성경 전체를 말씀하고 있는 거예요. Бул бүт ыйык жазуу китебин айтып жатат. 그러니까 이게 무슨 말씀입니까? Бул кандай сөз болуп калат? 천지가 없어지기 전에는 Асман менен жер жок болмоюнча, 율법의 모든 말씀이 1.1억이라도 없어지지 않고 다 이룰 것이다. баардык аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. 이게 율법에서 1점이라고 하는 Ошо 것은요. мыйзамдын бир да тамгасы деген сөз 히브리 단어 중에 제일 작은 단어를 말하는 거예요. еврей тилинде эң кичинекей тамганы түшүндүрөт да. 그리고 1획이라고 하는 것은 бир белги деген сөз, 그 자체는 뜻은 없어요. белгиде өзүнүн мааниси жок да. 하지만 그것이 없으면 의미가 완전히 바뀌어 버리거든요. Бирок ал белги кошулбаса, сөздүн мааниси такыр өзгөрүп кетет. 어떤 탁 요것이 하나 있음으로 해서 Мисалы үчүн бир кичинекей эле белги коюлуп калса, 의미가 완전히 바뀌는 것을 말합니다. ошол сөздүн маанисинин толук өзгөрүлүшүн 그러니까 түшүндүрөт 쉽게 да. 말씀을 드리면 анда жеңилирээк түшүндүргөндө, 하나님의 모든 말씀은 반드시 이루어진다는 거죠. бул Кудайдын баардык сөзү сөзсүз аткарылат дегенди түшүндүрөт. 그걸 알아야 됩니다. Ушуну билиш керек. 사람의 말이 아니잖아요. Адамдын айткан сөзү болуп аткан жок да. 하나님 말씀입니다. Кудайдын сөзү болуп атат. 말씀은 반드시 이루어지는 거예요. Айтылган сөз аткарылат. 작은 말씀도 이루어지고 Кичинекей сөз да сөзсүз аткарылат. 정말 획 하나까지도 Кичинекей белгиге чейин 다 이룬다고 말씀하셨잖아요. баардык аткарылат деп атат. 우리는 이 의미가 이 말씀이 무슨 의미인지를 분명히 또 아셔야 됩니다. Биз болсо ушул сөздүн маанисин так түшүнүш керекпиз. 자, 이 말씀은요. Бул 하나님의 сөз 모든 말씀은 반드시 이루어진다는 거죠. бул сөз болсо Кудайдын баардык сөзү аткарылат дегенди 그리고 түшүндүрөт. 또 마태복음 5장 19절에 보면요. Матай 5-бөлүм 19-аятты карасак, 이거 좀 이어서 또 설명해 드리겠습니다. 이따 설명해 муну 드리겠습니다. анан чыракта түшүндүрүп кетем. 그 19절 말씀도 우리 같이 읽어 보시겠습니다. 19-аятты да чогуу окусак, ошондуктан ким бул осуяттардын эң кичинесин аткарбаса жана башкаларга да ошентип үйрөтсө, ал асман падышачылыгында эң кичинекей деп аталат. Ал эми ким аткарса жана үйрөтсө, ал асман падышачылыгында улуу деп аталат. 그러니까 하나님의 이 말씀 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리면 안 된다는 말씀이잖아요. Кудайдын сөзүнүн осуяттарын эң кичинесин бирөөсүн аткарбай койсо болбойт дегенди түшүндүрүп атат. 성경에는 필요 없는 말씀은 없습니다. Анткени ыйык жазууда кереги жок сөз жок. 그렇죠? Туурабы? 다 필요한 말씀. Баардык сөздөр керек. 다 하나님 말씀이에요. Анткени баардык Кудайдын сөзү. 이런 말씀은 필요 없어 이렇게 가르치는 사람이 있다면 Эгерде бул сөздүн кереги деле жок деп ким үйрөтө турган болсо, 설령 그 사람이 구원받은 사람이라 할지라도 ал адам куткарылган адам болсо деле, 천국에 간다면 эгер 천국에 가서 бейишке барса, 가장 작은 자라고 취급을 받는 거예요. ал жактан ал эң кичинекей деп аталат дейт. 하지만 성경의 작은 말씀이라도 Бирок ошо ыйык жазуу жазылган кичинекей сөздү дагы 순종하고 지키는 사람, ким тил алып аткарса, 그런 사람은 ошондой адам, 천국에서 크다라고 인정을 받는 ал 거예요. адам асман падышачылыгында улуу деп аталат. 그러니까 이 하나님 말씀이 얼마나 중요한지를 우리가 분명히 알아야 됩니다. Кудайдын сөзү канчалык маанилүү экенин биз билиш керекпиз. 성경에 필요 없는 말씀이 없다니까. Ыйык жазууда кереги жок сөз жок. 다
다 중요한 말씀이에요. Баардык сөздөр маанилүү. 성경을 평생 읽어 보십시오. Ыйык жазын өмүрүңүздөр өткөнчө окуп көрсөңүздөр деле 아마 읽을 때마다 새로우실걸요. окуган сайын жаңыдан окуп аткандай болот. 야, 이게 이런 말씀이었나? Бул ушундай маанидеги сөз беле? 읽을 때마다 계속 새로운 말씀을 깨닫게 되죠. деп окуган сайын да жаңы нерсени түшүнүп кете бересиң. 점점점 많은 것을 깨닫게 될 겁니다. Акырын да көбүрөөк нерсени түшүнүп кете бересиң. 그래서 분명히 알아야 돼요. Ушул нерсени так билиш керек. 그래서 자, 이 말씀을 잘 이해해야 됩니다. Бул сөздү жакшы түшүнүш керек. 뭐 율법을 다 지켜야 천국에 간다 그런 말씀이 아니잖아요. Бул сөз болсо мыйзамдын баарын аткарганда гана бейишке барыласыңар деген сөз эмес да. 우리는 예수님을 통해서 이미 천국 갈 자격을 넉넉히 얻었어요. Биз болсо Иса Машайх аркылуу бейишке баруу укугуна ээ болдук. 이런 사람이 있거든요. Мындай адамдар бар го. 천국에서 크게 되려고 그러면 Ким бейиштен чоң болгун келсе, 율법을 다 지켜야 되고 анда мыйзамдын баарын аткарышың керек. 그래야 천국에 갈 수 있다고. Ошондо гана бейишке барыласың деп. 자, 그런 말씀이 아닙니다. Бул андай маанидеги сөз 자, 이 эмес. 말씀은요. Бул сөздүн мааниси 어떤 사람이 천국에서 큰 사람이 되는지를 말씀해 주고 있는 бул 거예요. кандай адам бейиште улуу адам болоорун түшүндүрүп атат. 어떤 사람의 천국에서 크다 인정을 받습니까? Кандай адам асман падышачылыгында улуу деп аталат. 하나님의 모든 말씀을 Кудайдын баардык сөзүн 작은 말씀이라도 кичинекей сөз болсо дагы 순종하고 тил алып, 그래도 그를 가르치는 사람. ошондо үйрөтсө, 그 사람의 천국에서 큰 자라는 말씀이에요. ошол адам асман падышачылыгында улуу деп аталат. 그러니까 하나님 말씀이 얼마나 중요한지를 잘 알아야 됩니다. Кудайдын сөзү канчалык маанилүү экенин жакшы билиш керек. 우리가 왜 교회에서 말씀을 배웁니까? Биз эмне үчүн жыйындан сөз үйрөнүп жатабыз? 예, 하나님의 뜻을 알기 위해 성경을 배우는 것이고 Кудайдын эркин билиш үчүн үйрөнүп жатабыз да. 또 내가 순종해야 될 것이 무엇인지 알기 위해 성경을 배우는 거잖아요. Мен эмнеге тил алыш керек экенимди билишим үчүн үйрөнүп жатабыз. 근데 성경을 배우지 않는 사람들은 Бирок ыйык жазын үйрөнбөгөн адамдар, 또 성경을 읽지 않는 사람은 ыйык жазын окубаган адамдар 그 하나님의 뜻을 잘 몰라요. Кудайдын эркин жакшы билбейт, 성경을 잘 모르잖아요. ыйык жазын жакшы билбейт. 그럼 설령 천국에 간다고 해도 Бейишке барса деле 너무나 작은 사람이 되는 거예요. эң кичинекей адам болот. 우리 부지런히 성경을 배워야 되고 Ошондуктан биз тырышчаактык менен ыйык жазын үйрөнүш керекпиз, 또 읽어야 되고 окуш керекпиз, 또 묵상해야 됩니다. жана ой жүгүртүш керекпиз. 말씀이 얼마나 귀한지를 잘 생각해 봐야 돼요. сөз канчалык баалуу экен жөнүндө ойлонуш керекпиз. 자, 천국에서 우리가 하나님이 준비하신 상이 있는데 Бейиште Кудай биз үчүн даярдап койгон сыйлык бар да. 그 상이 얼마나 큰 줄 아세요? Ал сыйлык канчалык чоң 이게 билесиздерби? 이제 고린도 후서 4장 17절에 보면요. Экинчи Корунтуктарга 4-бөлүм 17-аятты карасак, 우리 같이 읽어 보실까요? чогуу ойлуу. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. 자, 우리의 잠시 많은 환란에 경한 것 Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз дейт. 그것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. 우리 잠시 많은 환란에 경한 것이 있다. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктар бар. 자, 우리가 구원을 받잖아요. Биз куткарылганда, 딱 믿음을 지키기 시작하는 그 순간부터 ишенимибизди сактап жашап баштагандан баштап 어떤 일이 생기죠? кандай иштер болот? 예, 주변 사람으로부터 핍박이 일어나게 되어 있어요. Тегеректеги адамдар когундуктап баштайт. 사도 바울이 우리에게 말씀해 주신 것처럼 Элчи Паул бизге айткандай, 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라 그랬잖아요. деги эле Машайх Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин баардыгы когундукка алынат деген. 내가 믿음을 지키려고 생각하는 그 순간부터 핍박이 있는 거예요. Мен ишенимди сактап жашайм деп баштагандан баштап когундук келип баштайт. 믿음대로 안 살면 핍박 없어요. Ишеним боюнча жашабасам когундук деле болбойт. 구원받은 사람이요. Бирок куткарылган адам, 입을 딱 다물고 куткарылган адам оозун жаап унчукпай, 그리고 구원받지 못한 사람처럼 살아가면 куткарыл алынбаган адам сыяктуу эле жашаса, 아무도 우리를 핍박하지 않습니다. анда эч ким бизди когундуктабайт. 근데 나는 구원받았고 Бирок мен куткарылып, 당신도 구원받아야 천국에 갑니다. мен куткарылдым, сен да куткарылсаң бейишке бара аласың 그 말을 하는 순간부터 деп ушул сөздү айткандан баштап, 내가 믿음 생활하는 그 순간부터 мен ишенип жашоосуна жашагандан баштап 핍박이 주어지잖아요. когундук келип баштайт. 그렇지 않던가요? Же андай эмеспи? 그런 일이 계속 생기고 있는 거예요. Ушундай иштер дайыма болот.
그래서 어떤 사람 핍박받기를 좀 두려워하는 사람도 있어요. кээ бир адамдар мына куугунтукталгандан корккон адамдар бар. 나는 핍박 안 받으면 좋겠다. Мен куугунтукту албай эле койсом жакшы болмок деп. 그런데 바울이 뭐라 Бирок 말씀하십니까? Паул эмне деп атат бул жакта? 우리가 아무리 큰 핍박을 받는다고 해도 Бизге канчалык чоң куугунтук түшпөсүн, 천국에서 받을 영광과 좋게 비교할 수가 없다. асман падышачылыгын ала турган даңкка салыштырууга болбойт. 비교가 안 된다고 그랬잖아요. Дагы салыштыра албайбыз. 그래서 여러 가지 예를 들어 설명해 줍니다. Анан ага карата бир нече мисал келтирет. 자, 이 말씀 한번 보세요. Бул сөздү 여기 карасак, 이제 잠시 받는 환란의 가벼운 것 그랬잖아요. бул жакта башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктар деп атат. 잠시 받는 고난. Убактылуу кыйынчылыктар. 이것이 영원한 것을 얻는다. Алар түбөлүктүү даңкты жаратат. 그러니까 잠시와 영원을 딱 비교하고 Ан 있고요. убактылуу жана түбөлүк деген сөздү салыштырып атат. 잠시는 순간을 말하는 Ан 거예요. убактылуу деген бул көз ирмемдей эле убакыт турабы. 영혼은 끝도 없는 것을 영혼이라고 그러잖아요. түбөлүктүн аягы жок. 그리고 환란인데 가벼운 거다. Анан кыйынчылык деп атат, бирок анча оор эмес. 근데 영광은 Даңк болсо, 지극히 크고 영원한 영광에 무거운 даңк 것이다. эбегейсиз көп болуп атат. 이렇게 비교 설명해 주고 있죠. Ушундайча салыштырып түшүндүрүп атат. 우리가 이해하기 쉽도록. Бизди эмне жеңилирээк түшүнсүн деп. 내가 아무리 핍박을 받는다고 해도 Менин башыма канчалык көп куугунтук түшпөсүн. 우리가 받을 영광과 비교한다면 Биз ала турган даңк менен салыштырсак, 이거 비교할 수가 없는 거예요. муну салыштыра албайбыз. 잠시 받는 가벼운 거예요. Анткени бул убактылуу, анча оор эмес эле нерсе болуп атат. 이것 때문에 Ан ошол үчүн 영원하고 무거운 영원한 영광을 받는 거예요. ошол кичинекей нерсе үчүн түбөлүктүү, эбегейсиз көп даңкка ээ болобуз. 가벼운 것이라 너무너무 무거운 영광을 받는 거죠. Бул болсо мындай аз эле эмес, эбегейсиз көп даңкты деп 이걸 атат. 분명히 알아야 돼요. Ушул нерсени так билиш 이거 잘 керекпиз. 비교할 줄 알아야 돼요. Ушуну салыштырганды да билиш керекпиз. 예전에 이제 아프리카 사람들은 참 배우지 못한 사람들이 많이 있었잖아요. Ошо мурунда Африкада көп билим ала алган эмес. 지금도 아프리카에서 다이아몬드가 많이 나옵니다. Азыр деле Африкада мындай алмаз көп чыгат. 근데 옛날 사람은 그 다이아몬드가 얼마나 귀한 건 줄 몰랐어요. Бирок ошол кезде адамдар алмаз канчалык кымбат экенин билишкен 그냥 эмес. 반짝반짝하는 돌멩이 Жоң гана мындай жаркыраган таш деп. 그리고 단단한 돌멩이 Анан бекем таш 이렇게만 생각했어요. деп эле ойлошчу. 근데 이제 유럽에서 사람들이 왔잖아요. Бирок Европадан адамдар келишти. 보니까 막 다이아몬드가 많이 있어요. Караса эле жайнаган алмаздар. 이거 на한테 주세요. Муну мага бериңизчи десе, 내가 빵 줄게요. муну мага берсеңиз сизге нан берем. 내가 옷 줄게요. Сизге кийим берем 이렇게 바꾸고 деп 갔다니까. алмаш алып кетишкен. 심지어 어떤 사람들은요. Кээ бир адамдар болсо, 이 초콜릿 한 조각하고 бир шоколадка 다이아몬드로 바꿨다니까요. алмазды берип салган. 실제 그런 일이 있었습니다. Чындап эле ушундай иштер болгон. 기록에 나와 있어요. Алар жөнүндө мына жазуулар бар. 왜 그랬죠? Эмне үчүн андай болду? 그들은 다이아몬드가 얼마나 귀한 줄을 몰랐기 때문에. Алар алмаз канчалык кымбат экенин билишкен эмес. 그래서 이 귀한 다이아몬드를 Ушундай кымбат алмазды 빵 몇 개 하고 бир нече нанга, 옷 몇 벌 하고 же бир нече кийимге, 초콜릿 몇 개 하고 же бир нече шоколадка 바꾸는 거죠. алмаштырып салышкан. 얼마나 어리석은 행동입니까? Бул канчалык акылсыз иш болду. 예, 성경에도 그런 사람이 있잖아요. Ыйык жазууда ушундай адам барго. 바로 에스라는 사람. Эйсап. 그 장자의 축복이 있는데 Анда туңгуштук бар болчу. 이 귀한 장자의 축복을 팥죽 한 그릇하고 바꿔버렸잖아요. Ушундай кымбат туңгуштуктун батасын бир тамакка алмаштырып салды. 진짜 어리석은 사람이죠. Чындап акылсыз адам. 근데 분명히 생각해야 됩니다. Биз ошол жөнүндө да жакшылап ойлонуш керекпиз. 우리가 세상에서 믿음을 지키기 위해서 고난을 받습니다. Биз бул дүйнөдө ишенимибизди сактаганда кыйынчылыктарга дуушар 그럴 болобуз. 때 기쁘게 생각해야 Бирок 되죠. ошондой болгондо биз тескерисинче кубаныш керекпиз. 왜? 그것 때문에 영원한 영광을 받기 때문에. Эмне үчүн? Анткени ал нерселер эбеге түбөлүктүү, даңкты эбегейсиз көп 그걸 жаратат. 우리에게 설명해 주고 있잖아요. Ошол нерсени бизге түшүндүрүп атат. 또 오늘 읽었던 우리 같이 암송했던 성경이 있습니다. Бүгүнкү ошо жат аяттарында айтылган аят бар. 로마서 8장 17절 말씀인데요. Римдиктерге 8-бөлүм 17-аят. 같이 한번 또 읽어 보실까요? Бул аятты барыча окуйлу. Эгерде балдары болсок, анда мурашчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурашчыларыбыз, Машаяк менен мурасташпыз. 이 말씀은 구원받은 사람의 그 영적인 신분에 대해서 설명해 주고 있죠. Бул аят аркылуу куткарылган адамдын руханий орду жөнүндө айтып атат. 이제 구원받은 사람은 하나님의 자녀가 되고 Эми куткарылган адамдар Кудайдын балдары болуп калышты. 그리고 하나님의
후사가 된다. Кудайдын мурасчылары болуп калышты. 바로 상속자가 된다는 거죠. Кудайдын мурасчылары. 하나님의 자녀이면서 하나님의 상속자. Кудайдын балдары жана мурасчылары. 세상에서도 이게 왕자로 태어나게 되면요. Мисалы үчүн бул дүйнөдө деле эгер мындай ханзада төрөлсө, 또 큰 부잣집의 아들로 태어나게 되면 же аябай бир бай үйдө эркек бала төрөлсө, 많은 영광을 누리게 되잖아요. ал көп даңкка ээ болот го. 그렇죠? Туурабы? 왜? 왕자로 태어났기 때문입니다. Анткени ханзада болуп төрөлгөндүктөн. 그 큰 부잣집의 아들로 태어났기 же 때문에 ушундай бай үй бүлөдө ул болуп төрөлгөндүктөн. 무엇을 해서 받는 것이 아닙니다. Ал бир нерсени аткаргандыктан анан ошол нерселерди албайт да. 아들로 태어났기 때문에 모든 것을 누리게 되는 거죠. Уулу болуп төрөлгөндүктөн ошол нерсенин баарына ээ болот. 자, 구원받은 사람들도 Бул 마찬가지입니다. куткарылган адамдарга да тиешелүү. 우리는 하나님의 자녀가 되었어요. Биз Кудайдын балдары болуп калдык. 우리를 하나님의 상속자로 만들어 주셨습니다. Бизди Кудай өзүнүн мурасчылары кылып койду. 자, 그런데 Бирок 그 영광을 받기를 싫어하면 안 되잖아요. бирок ал даңкты алгыбыз келбей койсо болбойт да. 근데 이 영광을 받으려면 Бирок бул даңкты алыш үчүн 이게 뭐라 бул 말씀하십니까? жакта эмне деп атат? 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. Машаяк менен бирге даңкты алыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак дейт. 영광을 그냥 주어지는 것이 아니에요. Даңк жөн эле берилбейт. 우리는 그리스도와 함께 고난도 함께 받아야 Биз 돼요. Машаяк менен бирге азапта тартыш керекпиз. 주님이 받은 고난이 있잖아요. Теңир тарткан азап бар го. 그리고 믿음의 선배들이 믿음을 지키기 위해서 받은 고난들이 있습니다. Бизге чейинки ишенимдеги адамдар ишенимин сакташ үчүн тарткан азаптар бар. 성경에 잘 나와 있고 Ыйык жазуу ал жөнүндө жакшы жазылып турат. 조금만 찾아보면 금방 알 수 있어요. Кичине эле издеп карасаңыздар тез эле түшүнө аласыздар. 그분들은 무엇을 바라보고 고난을 참았습니까? Алар эмнеге үмүттөнүп азапка чыдашты эле? 예, 영광을 바라보고 고난을 참았잖아요. Даңкка умтулуп, даңктан үмүттөнүп азаптарга чыдашкан. 우리도 Бул 마찬가지입니다. бизге да тиешелүү. 그리고 영광을 사모하는 마음이 있어야 돼요. Биз ошол даңкты эңсеген жүрөк керек. 아이 나 구원받았으니까 Ой, мен куткарылдым да. 나 그걸로 만족해. Ошого эле ыраазымын 진짜 어리석은 사람이에요. деп ким ушинтип ойлосо ал чындап акылсыз адам. 그런 사람들은 Анткени андай адамдар 이 귀한 이만한 다이아몬드를 андай адам ушундай чоң, баалуу, кымбат алмазды 리뷰식과 몇 개하고 바꾸는 사람하고 똑같아요. ошо бир нече мындай лепешкага алмаштырып ийген адамга эле окшош болуп калат. 그 얼마나 어리석은 사람입니까? Ал канчалык акылсыз адам. 영광이 얼마나 크고 놀라운데요. Даңктын канчалык чоң, канчалык укмуштуудай. 우리 영광을 사모하는 마음으로 살아가야 돼요. Биз болсо ошол даңкты эңсеген, умтулган жүрөк менен жашаш керекпиз. 그럼 어떤 고난이 있다 할지라도 문제가 안 되는 겁니다. Ошондуктан кандай азапка дуушар болсок дагы ал нерсе маселе жаратпайт. 그래서 분명히 말씀하잖아요. Бул жакта так эле айтып атпайбы? 우리가 그와 함께 영광을 얻기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것입니다. Машаяк менен бирге даңкты алыш үчүн аны менен бирге биз азап тартыш керекпиз. 분명히 알아야 됩니다. Ошону так түшүнүш керек. 그리고 18절에 보면요. 18-ci аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм. 현재 고난은 Азыркы учурда тартып жаткан азаптар 다들 영광과 좋게 비교할 수가 없다. келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда эч нерсе эмес деп ойлойм дейт. 분명히 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш 그래서 керек. 우리는 구원받은 것으로만 만족하면 안 되고요. Куткаруу алдым эле ошого эле канааттанып жашай берсек болбойт. 또 천국에서 받을 영광을 사모하는 삶으로 살아가야 돼요. Бейиште ала турган даңкка умтулуп жашаш керекпиз. 자, 오늘 우리가 무엇을 배웠습니까? Бүгүн биз эмнеге үйрөндүк? 천국에서 어떤 사람이 크다라고 인정을 받는다고 배웠죠? Асман падышачылына кандай адам улуу деп аталат экен? 마지막으로 이걸 생각해 보려고 합니다. Акырында ушул жөнүндө ой жүгүртө кетсек, 어떤 사람이 천국에서 크다라고 인정을 받죠? кандай адам асман падышачылыгында улуу деп аталат экен? 하나님 말씀 작은 말씀이라도 Кудайдын кичинекей сөзү болсо дагы 무시하지 않고 аны барк албай койбой, 버리지 않고 таштап салбай, 순종하는 사람. ошонун баарына тил алган адам. 그 사람의 천국에서 크다 인정함을 받는다고 분명히 말씀하셨죠. Ошондой адам асман падышачылыгында улуу деп аталат деп атат. 그래서 로마서 5장 18절에 보면 마태복음 5장 18절에 보시면요. Матай 5-бөлүм 18-ci аятты карасак, 또 같이 읽어 бул 보시겠습니다. аятты да чогуу окуйлу. Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Асман менен жер жок болмоюнча, баардыгы аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. 여기 율법은 이제 모세가 받은 계명을 말하는 것이 아니고요. Бул мыйзам Муса алган 10 осуят эмес.
성경 전체에 대해서 말씀하고 있는 Бул жакта 겁니다. мыйзам деген сөз бүт ыйык жазууну түшүндүрүп атат. 근데 다 이루어진다고 말씀하셨잖아요. Ошол жазылган сөздүн баардыгы аткарылат деп атат. 자, 성경에는 많은 약속의 말씀들이 있습니다. Анан ыйык жазууда көптөгөн убадалар жазылган. 그렇죠? Туурабы? 많은 약속의 말씀들이 있어요. Көптөгөн убадалар жазылган. 우리 그 말씀을 다 믿어야 되잖아요. Анан биз ошол сөздүн баарына ишениш керекпиз да. 그죠? Туурабы? 그리고 우리 그 말씀이 내게 이루어지길 또 소망해야 됩니다. Жана ошол сөз менде аткарылышына үмүттөнүш керекпиз. 그리고 우리 각자들은요, Анан ар бирөөбүз 이 약속의 말씀을 많이 마음속에 가지고 있어야 돼요. анан ошол берилген убадаларды жүрөгүбүздө дайыма сактап жүрүш керекпиз. 가지고 있다는 말이 무슨 말입니까? Анан сактап алып жүрүү деген эмнени түшүндүрөт? 믿고 행한다는 말씀이에요. Ишенип аткаруу дегенди. 우리는 하나님의 모든 말씀을 믿고 Биз Кудайдын 순종해야 되잖아요. баардык сөзүнө ишенип тил алыш керекпиз да. 그래야 영광을 차지할 수 있는 겁니다. Анан ошондон даңкка ээ болобуз. 그리고 우리는 하나님의 말씀을 또 온전히 순종해야 되죠. Биз Кудайдын сөзүнө толук баш ийиш керекпиз. 자, 믿고 순종해야 됩니다. Ишенип тил алыш 자, керекпиз. 성경에 보면 ыйык жазууну карасак, 하나님 말씀을 가볍게 생각한 사람이 많이 기록이 되어 있어요. Кудайдын сөзүн жеңил ойлогон көп адамдар жазылат. 자기 생각 때문에 말씀을 가볍게 생각하고 Өзүнүн ою үчүн сөздү жеңил ойлогон. 또 어떤 상황이 안 좋으니까 말씀을 무시하게 되고 Же эмне бир жакшы эмес абал болуп калса сөздү барга албай коюп, 또 자기 감정을 이기지 못해서 же өзүнүн сезимдерин жеңе албай 말씀을 가볍게 생각한 사람들도 있어요. сөздү жеңил ойлогон адамдар бар. 성경 그 사람들의 삶을 자세히 기록을 하고 있거든요. Кудай андай адамдардын жашоосу жөнүндө аябай так жазып койгон. 왜 자세히 기록한 줄 아십니까? Эмне үчүн так жазылган билесиздерби? 우리에게 교훈을 주시기 위해서 그래요. Бизге сабак болуш үчүн. 우리는 이 말씀을 통해서 Биз ушул сөздөр 또 аркылуу, 그런 말씀을 통해서 ошондой сөздөр аркылуу 그들의 왜 범죄를 했는지 алар эмне үчүн күнөөгө кетиришти? 왜 말씀을 가볍게 생각했는지 Эмне үчүн сөздү жеңил ойлоп коюшту? 그리고 어떤 결과가 주어졌는지 Жана натыйжада аларга эмне болду? 좀 생각을 해봐야 돼요. Ошол жөнүндө ойлонуп көрүш керекпиз. 왜 모든 것이 말씀대로 다 이루어지는데 Анткени баардык нерсе сөз боюнча аткарылып атпайбы? 말씀을 가볍게 생각하면 안 되죠. сөздү жеңил ойлосо болбойт да. 제일 처음 사람이 누군지 아세요? Эң биринчи киши ким? 바로 아담과 하와입니다. Адам менен Ово. 그렇죠. Туурабы? 하나님이 아담에게 말씀하셨죠. Кудай болсо Адамга айткан болчу, 동산 모든 것은 네가 마음대로 먹어라. бактагы баардык жемиштен жей берсең болот. 하지만 동산 중앙이나 선악과만 먹지 마라. Бирок ошол бактын ортосундагы жамандык менен жакшылыкты таанытуучу дарактын жемиштен жебе. 먹으면 정령 죽으리라. Таам таткан күнү өлүп каласың деген. 이거를 아담 하와가 믿었을까요? 안 믿었을까요? Аны ушул сөзгө Адам менен Ово ишендиби же ишенген жокпу? 물론 믿기는 믿었지만 Албетте ишенген. 예, 100% 믿지는 Бирок 못했어요. 100% ишенген эмес. 마귀가 이제 하와에게 갔잖아요. Ошондо шайтан Ового келбедиби? 하와를 유혹합니다. Обону азгырат. 하나님 이거 모든 거 먹지 말라고 하시더냐. Кудай баардыгынан жебегиле деди беле. 하와가 아니라고 Дегенде 하니까 Ово жок дегенде 마귀가 계속 시험을 하잖아요. анан шайтан аны сынайт. 그래서 이 선악과를 따먹게 되면 Эгерде сен ушул жемиштен жей турган болсоң, 네 눈이 밝아 하나님처럼 될 것이야. сен көзүң ачылып Кудайдай болуп каласың. 그래서 먹지 못하게 한 거예요. Анан ошондуктан жебегиле деген. 그러니까 하와가 어떻게 됐습니까? Анан ошондо Ово эмне болду? 그 말 듣고 선악과를 보니까 Анын сөзүн уккандан кийин анан жемишти караса, 아주 이렇게 보였죠. анын көзүнө ал жемиш уже мындай көрүнүп калды 창세기 да. 3장 4절 5절입니다. Башталыш 3-бөлүм 4-5 аят. 우리 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Ошондо жылан аялга, "Жок, өлбөйсүңөр. Бирок Кудай силердин анын жемиштен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет" деди. 마귀는요 결코 죽지 않는다. Шайтан айтып атат, "Жок, өлбөйсүңөр" деп. 내가 이 먹는 날에는 Бирок ошол жеген күнү 너는 하나님처럼 될 수도 있어. Кудайдай болуп каларыңарды билет. 딱 그 말을 듣고 마음에 딱 흔들려 버린 거죠. Анан ушул сөздү укканда мына жүрөгүндө олку-солку болуп баштады. 물론 마귀가 시험해서 먹기도 했겠지만 Албетте шайтан азыргандыктан жеди. 그 마음에 어떤 마음이 들어왔죠? Бирок анын жүрөгүнө эмне кирди? 하나님 말씀에 대한 불신이 들어오게 되었고 Кудайдын сөзүнө болгон ишенбестик 마음에 나쁜 생각이 들어왔잖아요. жана жүрөгүнө жаман ой кирди. 야, 내가 하나님처럼 될 수 있어? А мен Кудайдай болуп кала аламбы? 마음에 거짓된 욕망이 들어오게 된 거예요. 잘못된 욕심이 들어오게 된 겁니다. жүрөгүнө эмне туура эмес
ач көздүк кирди. 그래서 어떻게 했죠? Анан ошондо эмне болду? 나무를 딱 쳐다보니까 Анан ошол жемишти караганда 아주 먹음직도 하고 보암직도 하고 탐스럽게 보였잖아요. ал жемиш жегенге жакшы, көзгө сүйкүм, билим бергендиктен ошо аялды өзүнө тартып турду дейт. 자기도 따먹고 Анан өзү да жеди, 남편에게도 주니까 남편도 먹어버려. ал күйөөсүнө да берди, ал да жеди дейт. 자, 이걸 보면 무엇을 배울 수 있습니까? Бул аркылуу биз эмнеге үйрөнө алабыз? 물론 마귀가 시험에서 넘어졌죠라고 말할 수도 있습니다. Албетте шайтан азыргандыктан кулап калышты деп ойлошубуз мүмкүн. 하지만 그것만이 정답이 아니에요. Бирок бул гана туура жооп болуп эсептелинбейт. 자신들의 마음속에 Алардын жүрөгүндө, 하나님 말씀에 대한 불신이 들어오게 된 거예요. алардын жүрөгүнө Кудайдын сөзүнө болгон ишенбестик кирди. 정말 먹으면 죽는 걸 알았다면요. Эгерде чындап даам таткан күнү өлүп каласың деген 여러분 сөзгө 제가 그럼 예를 들어 볼까요? ишенсе, мисалы үчүн силерге бир мисал келтирип кетсем, 어떤 이제 독극물이 있습니다. мисалы үчүн уу кошулган суу бар дейли. 먹으면 바로 죽어요. Аны ичери менен өлөт. 한번 실험을 해봅니다. Аны текшерип көрөт. 요걸요 소한테 먹여갔어요. Анан ал сууну уйга ичирип көрөт. 소가 먹고 바로 콕 죽었어요. Анан уй ичери менен өлүп калды. 그럼 이거 먹을 수 있을까요? 못 먹을까요? Анан ошондо ал сууну ичесиздерби, иче албайсыздарбы? 절대로 안 먹죠. Эч качан ичпейсиздер 왜 да. 눈으로 봤잖아요. Көзүңүздө өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр да. 먹으면 소가 죽네. Муну ичип уй өлүп калат турбайбы? 확실히 믿죠. деп так ишенип каласыздар да туурабы? 절대로 먹지 않아요. Ошондуктан такыр ичпейсиздер. 근데 왜 하와가 먹고 아담이 먹었죠? Бирок эмне үчүн обо жеп алды жана адам жеп алды? 100% 믿지 않았던 겁니다. 100% ишенбегендиктен. 자, 왜 이 말씀을 배우는 줄 아세요? Эмне үчүн биз бул сөздү үйрөнүп жатабыз билесиздерби? 예수님께서 말씀하셨잖아요. Иса айтпады беле? 율법의 1.1획이라도 다 이룰 거다. Мыйзамдын баардыгы аткарылат. Бир дата акыркы тамгасына чейин, ар бир белгисине чейин. 다 이루어진다고 분명히 말씀하셨어요. Ошол баары аткарылат деп атат. 하나님 말씀은 그대로 이루어지는 거예요. Кудайдын сөзү кандай жазылса ошондой аткарылат. 우리는 사람 말을 믿을 수 없습니다. Албетте биз адамдардын сөзүнө ишене албайбыз. 하지만 하나님 말씀은 100% 신뢰해야 돼요. Бирок Кудайдын сөзүнө 100% ишениш керек. 아담과 하와는 그 말씀을 100% 신뢰를 안 했잖아요. Адам менен обо анын сөзүнө 100% ишенген жок. 결국 함께 그것을 먹고 Чогуу жеп алышты. 얼마나 끔찍한 일이 생겼습니까? жыйынтыгында кандай аянычтуу иш болду. 그러니까 하나님 말씀을 불신한 죄가 얼마나 큰 죄를 가지게 됐어요. Кудайдын сөзүнө тил албастык күнөөсү кандай чоң аянычтуу нерсеге алып келди. 비참한 결과를 가져오게 되었죠. Аябай аянычтуу жыйынтык алып келбедиби? 우리 분명히 생각해 봐야 Биз 됩니다. ушул жөнүндө так ойлонуп көрүш керекпиз. 하나님 말씀을 내가 의심하면 안 되겠구나. Мен Кудайдын сөзүнө шектенсем болбойт турбайбы? 그것도 배울 수 있고요. Ошол нерсеге да үйрөнө алабыз. 또 창세기 19장에 보면 Башталыш 19-бөлүмдө 이제 그 소돔 고모라가 멸망한 사건이 나오잖아요. Содом менен Амор шаарларынын кыйрашы жөнүндө жазылат го. 죄악된 도시였습니다. Аябай күнөөгө баткан шаарлар болчу. 하나님이 그 도시를 멸망시키기로 계획을 하셨죠. Кудай ал шаарларды кыйратууну ойлойт. 근데 하나님이 아브라함에 계속 부탁하잖아요. Бирок Ибраим Теңирден кайра суранат 하나님 го. 저 소돔성에 의인 50명 있으면 멸하시겠습니까? Кудайым эгерде Содом шаарында ушунда 50 адил адам болсо талкалап саласыңбы? 나중에 50명에서 45명, 50дөн 45ге, 40명, 30га, 30명, 40га, 30га, 20명, 20га, 10명까지 내려왔죠. 10 го чейин түшөт. 왜 그렇게 부탁했습니까? Эмне үчүн мынчалык суранды? 소돔성에 롯의 가족이 살고 있잖아요. Анткени Содом шаарында Лоттун үй бүлөсү жашайт да. 그래서 딱 정착하고 살고 있잖아요. Ошол жакта узак жашаган. 롯의 집도 있고, Лоттун үйү бар, 짐승도 많이 있고, малы бар, 재물도 많이 있어요. байлыгы көп. 그래서 그걸 아꼈던 겁니다. Ошонун баарын аяды. 갑자기 다 멸망해 버리면 Эгерде күтүш жерден баары кыйрап калса, 롯이 완전히 망할 텐데. анда Лот да такыр кыйрап калат да. 그래서 하나님께 아브라함이 하나님께 부탁했잖아요. Ошондуктан Ибраим Кудайдан суранды. 근데 이제 하나님이 대답을 약속해 주셨어요. Кудай ага убада берди. 소돔에 10명의 의인이 있으면 내가 멸하지 않겠다. Эгерде Содом шаарында 10 адил адам болсо мен кыйратпайм 그리고 деп. 두 천사를 보내죠. Деп анан 2 периштени жиберди. 가서 보니까 Алар барып караса, 의인 10명이 없어요. адил адам 10га да жеткен жок. 완전히 타락해 버렸어요. Такыр эле бузулуп кеткен шаар. 천사들이 말합니다. Шакирт 롯, 네게 속한 자를 빨리 이끌어내라. периштелер айтат, Лот сен сага тааныштырган адамдардын баарын алып чык дейт. 빨리 데리고 나가라. Сага таандык адамдарды алып чык дейт. 이 땅을 심판할 거다. Анткени бул шаар соттолот. 근데 롯이 계속 지체하고 있잖아요. Бирок Лот шашылбай туруп алат. 안 나가고 있어. Кетпей туруп алат. 천사가 어떻게 했습니까? Ошондо периштелер эмне кылды? 두 천사가요. 2 периште 가족이 4명이 있었잖아요. 4 үй бүлөсүнө 4 киши эмес беле? 롯,
Лот, 롯의 아내 Лоттун аялы, 두 딸 2 кызы, 4명이 있습니다. 4-төө. 손을 잡고 이끌어냈어요. Алардын колунан жетелеп чыгышты. 바로 끌고 나온 겁니다. Ошону колунан жетелеп алып чыгышты. 그리고 да. 한 가지 명령하셨죠. Анан бир буйрук берген. 절대로 뒤를 돌아보지 마라. Артыңарга кылчайып карабагыла. 가운데 머물지 마라. Токтоп калбагыла. 그런데 롯의 아내는요. Бирок Лоттун аялы 그 무서운 말을 듣고서도 ушундай коркунучтуу сөздү укса дагы 갑자기 뒤에서 막 쾅쾅 소리가 나면서 막 불타고 있잖아요. артынан ушундай үндөр чыгып өрттөнүп баштады да. 어떻게 했습니까? Ошондо эмне кылды? 뒤돌아보아. Артын карап иди. 적시로 소금 기둥이 돼버렸어요. Ошол самат туз мамыча болуп калды. 왜 뒤돌아보았을까? Эмне үчүн артын карады? 하나님의 엄한 명령을 가볍게 생각했던 거. Кудайдын катуу айтылган буйругун жеңил эле ойлоп койду. 진짜 죽을 줄 알았다면 Эгерде чындап өлүп каларын билсе, 뒤돌아봤을까요? артын карайт беле. 하나님 말씀을 평소에도 가볍게 생각한 거. Кудайдын сөзүн мындай күнүмдүк жашоосунда деле жеңил ойлоп жашап келген. 또 마음에 욕심이 있죠. Анын жүрөгүндө ачкөздүк да бар да. 저 불타는 소돔성에 내 집이 있고, Содом шаарында менин үйүм өрттөнүп атат. 내 가족들도 많고, Менин туугандарым да көп, 돈도 많고, акчам да көп, 보석도 많이 있는데 бүт кымбат баалуу таштарым да көп. 불타버리네. Анын баары өрттөнүп атат. 아이고 아까워서 어떡하냐. деп аяба эмне болот эми аларга. 미련을 가지고 있잖아. Ушундай алардан мындай үмүтүн үзүгөн жок. 결국 뒤돌아보다가 소금기둥 돼버렸고. Анан артын кылчайып карап ошол самат туз мамыча болуп калды. 그래서 그런 롯의 처에 대해서 경고 말씀하셨잖아요. Анан ошол Лоттун аялынан ошо эсиңерге алгыла дейт 너희도 Иса. 롯의 처를 기억해야 된다. Ошол Лоттун аялын унутпагыла дейт. 이 세상은 잠시 후에 다 불로 타버릴 멸망할 세상이잖아요. Бул дүйнө болсо бир аз убакыттан кийин өрттөнө турган дүйнө да. 그렇죠? Туурабы? 우리 구원의 역사가 끝나고 Анын 나면 куткарылуу иши бүткөндө 이 땅에 질러 환란의 시간이 오게 되고 бул дүйнөгө 7 жылдык кайгы учуру болот. 그 환란의 마지막은요. Анан 7 жылдык кайгынын аягында 다 불타버립니다. баары өрттөнөт. 장차 망할 세상이잖아요. Жакында кыйрай турган дүйнө. 우리 마음이 빼앗기면 안 되는 Анын 겁니다. жүрөгүбүздү бул дүйнөгө алдырып ийсек болбойт да. 그래서 나오라고 분명히 말씀하셨는데 Ал жерден чыккыла деп айтканда, 세상에 망함을 두지 말라고 말씀하셨는데 жүрөгүңөрдү дүйнөгө бербегиле деп айткан. 온통 내 마음 세상에 있는 거예요. Бирок менин жүрөгүмө дүйнө толуп турса, 구원받은 것도 감사하지만 албетте куткарылганыма ыраазымын. 어떻게 뭐 구원받은 것만 감사할 수 있어. Анан кантип куткарылганыма эле ыраазы болуп 세상에 돈 жашайм. 많이 벌고 살아야지. Дүйнөдөн да көп акча таап жашаш керек да. 그런 마음들이 있잖아요. деп ушундай жүрөк. 근데 구원받지 못한 사람들이요. Бирок куткарылбаган адамдар, 우리 교회는 나오지만 구원받지 못한 분들도 계십니다. биздин жыйынга келип атса деле куткарыла элекдер бар да. 교회에서 말씀 배우는 것보다 Бирок жыйынга келип сөз үйрөнгөнгө караганда, 구원받는 것보다 куткарылуу алганга 세상에 караганда 더 좋아하는 분도 있을 거예요. дүйнөнү көбүрөөк жакшы көргөндөр бар. 우리는 하나님의 말씀을 잘 기억해야 됩니다. Биз Кудайдын сөзүн мындай жакшы эстеп жүрүш керекпиз. 롯의 처를 기억해야 돼요. Лоттун аялын унутпаш керекпиз. 얼마나 끔찍한 모습이 됐습니까? Кандай аянычтуу болуп калды. 그리고 그의 이름이요. Анын аты 지금까지 азыркыга чейин 계속 부끄러운 이름으로 기억되고 있잖아요. аябай мындай уяттуу аял катары жазылып калды азыркыга чейин. 롯의 처. Лоттун аялы деп. 진짜 부끄러운 이름이잖아요. Аябай уятка калган болуп калды да. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 우리 절대 하나님의 말씀을 가볍게 생각하면 안 돼요. Биз эч качан Кудайдын сөзүн жеңил ойлобош керекпиз. 또 레위기 10장에 보면요. Лебилер 10-бөлүмдө 자, 이 말씀 한번 보시죠. бул аятты карасак, 레위기 10장 1절 2절 말씀입니다. Лебилер 10-бөлүм 1-2 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Арундун уулдары Надап менен Абуют жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерин алып, аларга от салып, түтөтүлүүчү зат салып, теңирдин алдына ал буйрубаган башка от алып келишти. 이 아론이 누굽니까? Бул Арун деген ким? 모세의 형이에요. Мусанын бир тууганы. 그리고 초대 대제사장입니다. Ошо Байкесанын эң биринчи башкы кызмат кылуучу. 그의 두 아들, 첫째 아들과 둘째 아들. Анан биринчи жана экинчи уулдары 예, 바로 나답과 아비우. Надап менен Абуют. 그들도 하나님을 섬기는 제사장들이죠. Алар дагы Кудайга кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулар болгон. 근데 하나님께 향을 드릴 때요. Бирок алар Кудайга арнап жыпар жыттуу зат түтөтүрдө 말씀처럼 бул сөздө жазылгандай 여호와의 명하시지 않은 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양을 한 거예요. теңирдин алдына ал буйрубаган башка от алып келишти дейт. 어떻게 됐습니까? Ошондо аларга эмне болду? 자, 2절 같이 읽어 보실까요? Экинчи аятты чогуу окусак, ошондо теңирден от түшүп, аларды өрттөп жиберди. Алар теңирдин алдында өлүштү. 자, 불이 여호와 앞에서 나와서 그들을 다
태워버린 거예요. ошондо теңирден от түшүп аларды өрттөп жиберди дейт. 그들이 죽었잖아요. Алар өлүштү. 옷은 멀쩡한데 Кийими жакшынакай эле турат, 사람만 불이 다 죽어버린 бирок 거예요. адамдын денеси гана өрттөнүп өлүп калышты да 그건 ушундайча. 하나님의 심판이죠. Бул Кудайдын соту болду. 이 향을 드릴 때는요, 네. 향을 피울 Бул 때는 жыпар жыттуу затты түтөткөндө 반드시 명하신 불이 있어요. сөзсүз мындай Кудай буйруган от менен түтөтүш керек болгон. 바로 번제단에서 불을 가져와야 Ал 됩니다. курмандык чалынуучу жайдан от алып келиш керек болгон. 그 불은 하늘에서 그 내린 불이거든요. Анткени ал от асмандан түшкөн от болчу. 그 불은 끄트리면 안 되는 겁니다. Ал отту өчүрбөш керек. 그 불을 담아서 그 불을 가지고 향을 피워야 되는데. Ошолдон от алып жыпар жыттуу затты түтөтүш керек болгон. 다른 불을 담아 드렸던 겁니다. Бирок алар башка от алып келишти. 그리고 적시로 죽었잖아요. Ошол замат өлүп калышты. 왜 그런 일을 했을까? Эмне үчүн ушундай иш болду? 성경은 정확한 답은 기록되어 있지 않아요. Ыйык жазуу менен так эмне үчүн андай кылышкандыгы жөнүндө 그런데 жазылбайт. 바로 이어서 어떤 말씀이 있는가 Бирок 하면 ошол окуядан кийин эле кайсыл сөздөр жазылат? 하나님을 섬기려 성소에 들어올 때는 Кудайга кызмат кылыш үчүн ыйык жайга киргенде 절대로 술을 먹으면 안 된다라고 말씀을 하고 있어요. ичимдик ичпегиле деген сөздөр жазылат. 아마 이 나답과 아비우가 Бул сөздөр аркылуу Надап менен Абыют 막 술을 먹고 술이 취한 상태일 수도 있고 ичимдик ичип алып ошо мас болуп калган абалда болсо керек. 그러니까 꼭 그 불을 가져오지 않고 Ошол себептен буйруган оттон эмес, 그냥 쉽게 손쉽게 다른 불을 가져올 수도 있어요. мындай жеңил эле ойлоп башка бир оттон алып келип койсо керек. 그 유너성에 정확히 나와 있지는 Бирок 않습니다. анын себеби жөнүндө ыйык жазуу так жазылбайт. 하지만 명확한 것은요. Бирок эмнени так? 그들이 하나님이 명하시지 않은 다른 불을 담아들였다. Алар Кудай буйрубаган башка от алып келишти. 결국 심판을 받게 되었다. Ошол себептен соттолушту. 이 말씀이 기록이 되어 있잖아요. Ошол сөздөр жазылып турат. 아론이 얼마나 놀랐겠습니까? Нарун деле канчалык таң калды 이 туурабы? 나답과 아비우는요. Анткени Надап менен Абыют деген 바로 함께 시내산에 올라가서 алар чогуу Синай тоосуна көтөрүлүшкөн. 장로 70명과 함께 시내산에 올라가 가지고 70 аксакал менен чогуу Синай тоосуна чыгышкан. 하나님 임재를 직접 쳐다본 사람이 나답과 아비우예요. Кудайдын даңкын өз көздөрү менен көргөн адамдар болчу Надап 또 менен Абыют. 아론의 아들들입니다. Аарундун уулдары болуп атат. 얼마나 높은 지위에 있는 사람들이. Канчалык жогорку орунда турган адамдар болуп 근데 атышат. 그런 사람이라 할지라도 Бирок ошондой адам болсо дагы 하나님이 명하시지 않은 다른 불을 담아드렸잖아요. Кудай буйрубаган башка от алып келишти. 하나님을 섬긴다고 했어요. Кудайга кызмат кылдык деп айтышты. 근데 하나님의 방법이 아니었죠. Бирок ал Кудайдын ыкмасы болгон жок. 자기 생각으로, Өздөрүнүн ою менен, 자기 방법으로 өзүнүн ыкмасы менен 하나님을 섬긴다고 했던 겁니다. Кудайга кызмат кылып атабыз дешти. 그러면 그걸 안 받아주시는 거예요. Кудай аны кабыл албайт. 그 뒤에 어떻게 됐을까요? Андан кийин эмне болду? 사람들은 깜짝 놀랐을 겁니다. Адамдар да билип аябай таң калышты да. 야 정말 말씀대로 해야 되겠구나. Чында баарын сөз менен, сөз боюнча аткарыш керек турбайбы? 하나님이 명하시는 말씀대로 제사를 드려야 되는 것이구나. Кудайдын буйругу боюнча курмандык алып келиш керек турбайбы? 그걸 많은 사람이 알게 되었을 Ошол 겁니다. нерсени көп адам билип калса керек. 큰 교훈을 주셨죠. Аябай чоң сабак болду. 그리고 민수기 또 20장에 보면 Анан Сандар 20-бөлүмдө 이 모세도 마찬가지입니다. Мусага да тиешелүү. 모세의 범죄가 기록이 되어 있잖아요. Муса кандай күнөө кетиргени жөнүндө жазылат го. 이스라엘 백성이 계속 하나님을 원망합니다. Исраил эли тынымсыз Кудайга наалып келишкен. 배고프다고 원망하고 Курсагыбыз ачып атат деп наалышып, 목마르다고 원망하고 суусап атабыз деп наалышып. 그러면 모세는 참고 참았어요. Ушунча көп убакыт Муса чыдап келген. 모세는 정말 온유한 사람이었거든요. Муса чындап момун адам болгон да. 또 참고 있는데 Чыдап аткан. 또 목마르다고 또 원망하고 있잖아요. Анан чыдап жүрсө, анан кийин алар кайра суусап атабыз деп наразы болуп башташты. 하나님이 이제 모세에게 말합니다. Ошондо Кудай Мусага айтат: 모세야, 저 반석에게 네가 명령을 내려서 물을 내게 해라. Муса сен ошо аскага буйрук берип суу чыгар. 이제 그렇게 했잖아요. Ушинтейт. 근데 모세가 어떻게 했습니까? Бирок Муса эмне кылды? 이제 너무 화가 난 거예요. Аябай ачууланып кетти да. 내가 언제까지 너에게 참아야 돼? Силерге качанга чейин чыдашым керек? 그동안 잘 참았는데 Ага чейин чыдап келген. 이제 화가 났던 것 같아요. Анан ошондо ачууланды окшойт. 반석을 지팡이로 2번 땅땅 쳤잖아요. Анан таягы менен аска ташты чаабат. 내가 너희를 위하여 물을 내려. Мына силер үчүн суу чыгарып атам деп. 반석을 치니까 물이 터져 나왔죠. Анан ошол ташты урганда суу чыкпадыбы? 백성은 물을 실컷 마셨지만요. Суу каалашынча ичишти. 하나님이 뭐라 말씀하십니까? Бирок Кудай эмне деп айтып атат? 네가 왜 내 말에 순종하지 않았냐? Сен эмне үчүн менин сөзүмө тил алган жоксуң? 왜 네가 네 자신을 내세웠냐? Эмне үчүн сен өзүң атыңды чыгардың? 너는 가나안 땅에 들어가지 못할 거다. Эми сен Канаан жерине кире албайсың.
징계를 받았잖아요. деп жазыланды. 모세가 몇 번인가 부탁했어요. Ан Муса бир нече жыл суранган. 하나님 저 가나안 땅에 들어가면 안 될까요? Кудаймен Канаан жерине кирсем 자, болбойбу? 모세가 어떤 사람입니까? Муса бул кандай адам? 하나님과 친구처럼 지낸 사람이 모세예요. Кудай менен дос болуп жүргөн адам Муса. 얼굴에 빛이 났고요. Ан жүзү жаркырап турган нур 항상 чыгып, 수건을 쓰고 다녀야 됐습니다. ан дайыма жүрөгүнө мындай оромол салып жүрүш керек болчу. 얼굴에 광채가 났거든요. Анткени мына жүзүнөн жаркырап нур чыгып турчу. 그러니까 하나님의 친구 같은 사람이 모세였습니다. Кудайдын досундай болгон адам болгон. 그럼 모세가 몇 번이나 부탁했잖아요. Ан ошол Муса бир нече жолу суранат го. 하나님 제가 우리 백성을 가나안 땅에 데리고 들어가고 싶습니다. Кудай бул элди мен Канаан жерине алып киргим келип атат. 하나님은 안 된다. 근데 Кудай жок, 안 болбойт. 된다. Болбойт 더 이상 부탁하지 마라. деп кайра сурай бербе. 네가 내 말에 순종하지 않았기 때문에 Сен менин сөзүмө тил албагандыктан 들어갈 수 없다. кире албайсың 그렇게 деп 말씀하셨잖아요. айтат. 그래서 민수기 20장 12절에 보면요. Ан Сандар 20-бөлүм 12 аятты карасак, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Ошондо Теңир Муса менен Арунга мындай деди: Мага ишенбей, Ысрайыл уулдарынын көз алдында менин ыйыктыгымды көрсөтпөгөндүгүңөр үчүн мен берип жаткан жерге бул элди силер алып кирбейсиңер. 예. 모세도 Муса дагы, 그리고 아론도 Арун дагы 가나안 땅에 들어가지 못했어요. Канаан жерине кире алышкан жок. 자, 우리 분명한 교훈을 받아야 됩니다. Биз бул аркылуу так сабак алыш 교회에서 내가 керекпиз. 어떤 위치에 있든지 간에 Мен жыйында кандай орунда болбоюн. 내가 뭐 선교사가 됐든 Мисалы үчүн миссионер боломбу, 목사가 됐든 пастор боломбу, 말씀을 가르치는 사람이 됐든 сөздү окуткан адам боломбу, 누가 됐든지 간에 же кандай кызматта болбоюн. 말씀에 순종하지 않는다면 Эгерде сөзгө тил албасам, 그 작은 말씀에 순종하지 않는다면 кичинекей сөзгө да тил албасам, 예, 안 된다는 것을 우리에게 보여주시는 거예요. 안 된다는 것을 보여주시는 겁니다. 그것이 죄라는 것을 보여주시는 ошо 거예요. күнөө болорун бизге көрсөттү. 그렇죠? туурабы? 모세도 그랬고 Бул Муса дагы, 나답과 아비우도 그랬고 Надап менен Абуют дагы, 그렇잖아요. туурабы? 또 이 사무엘상 13장 15장에 보시면 Анан 1 Шамуэль китебин карай турган болсок, 바로 13 초대 бөлүмдө, 왕 사울에 대한 내용이 나오잖아요. 13-15 бөлүмдөрдө эң биринчи падыша Шаул падыша жөнүндө жазылат. 사울은 정말 처음에 겸손한 사람이었습니다. Шаул падыша башында аябай момун адам болгон. 하나님의 사울을 세워서 이스라엘 왕으로 세웠잖아요. Кудай аны Исраилдин падышасы кылып койду. 그러나 13장 그리고 15장에 보면 Бирок 13-15 бөлүмдөрдү карасак, 사울은 하나님 말씀에 온전히 순종하지 못했어요. Шаул падыша Кудайдын сөзүнө толук баш ийген жок. 순종하기는 순종했다고 말하지만 Тил алдым деп атат. 그는 부분적인 순종이었어요. Бирок ал мындай толук тил алуу эмес. 온전한 순종이 아니었잖아요. Жеткилең тил алуу эмес. 그리고 어떻게 됐습니까? Ошондо жыйынтыгында эмне болду? 하나님의 사울 왕을 버렸잖아요. Кудай Шаул падышаны четке какты. 우리가 또 받을 중요한 교훈이 있잖아요. Алар Кудай мындай сабак алабыз. 하나님 우리에게 무엇을 요구하십니까? Кудай бизден эмнени талап кылып атат? 자, 구원받은 사람에게 무엇을 요구하시죠? Куткарылган адамдардан эмнени талап кылып атат? 이제 구원받았으니까 Эми куткарылдым. 이제 마음대로 살아. Эми куткарылдың, каалаганыңдай жашай бер. 이렇게 하려고 우리를 구원시킨 것이 아니잖아요. Ушундай жашай берсин деп бизди куткарган жок да. 우리 하나님의 자녀로 삼아주시고 Бизди Кудай өзүнүн балдары кылып алды. 세상에서 소금과 빛의 역할을 하기를 원하시고 Жана дүйнөдө биз туздун жана жарыктын ролун аткарышыбызды каалайт. 우리의 모든 삶을 통해서 하나님의 영광이 드러나기를 원하시지 않습니까? Биздин жашообуз аркылуу Кудайдын даңкы чыгышын каалайт. 그리고 구원받은 사람을 통해서 Ан куткарылган адамдар аркылуу, 하나님의 큰 일을 그 사람에게 맡기잖아요. куткарылган адамдарга Кудай өзүнүн улуу ишин тапшырып жатпайбы? 바로 천국 열쇠를 맡겨주시고 Асман падышачылыгын ачкычын берип атат. 이게 얼마나 놀라운 말씀입니까? Бул канчалык укмуштай сөздөр. 그런 우리가 Ан ошондой биз 하나님 말씀을요 Кудайдын сөзүн 가볍게 생각하고 жеңил ойлосок, 순종하지 않고 тил албасак, 이 말씀은 내가 순종하지만 이 말씀은 순종할 수 없어. албетте бул сөзгө тил алып атам, бирок бул сөзгө тил ала албайм 이렇게 생각한다면 деп ойлосок, 하나님이 절대로 그 사람을 사용하지 않으실 겁니다. Кудай адамды эч качан колдонбойт. 그 분명히 교훈을 보여주고 있잖아요. Бизге так эле сабак берип атпайбы? 나 율법으로 폐하러 온 것이 아니다. Мен мыйзамды жокко чыгарыш үчүн келген 나는 жокмун дейт. 완전케 하려 오셨다. Аткарыш үчүн келдим деп атат. 왔다. 그래서 우리의 모든 삶도 Ошондуктан биздин бүт жашообуздагы 말씀을 이루는 삶을 살아가야 돼요. сөздү аткарган жашоо менен жашаш 말씀에 керекпиз. 순종한 삶을 살아가야 сөзгө 됩니다. тил алган жашоо менен жашаш 그것도 керекпиз. 부분적인 순종 말고요. Ан бир бөлүгүнө гана эмес, 온전한 순종. толук түрдө тил алуу. 좀 그걸 우리에게 원하시는 거예요. Теңир бизден ошол нерсени каалап атат. 성경은 분명히 보여주십니다. Ыйык жазуу менен так эле көрсөтүп атат.
불순종은 멸망의 길이다. Тил албастык бул кыйроонун жолу. 바로 순종이 생명의 길이다. Ал эми тил алуу өмүр жолу. 우리에게 분명히 교훈해 주고 있죠. Бизге ушундай сабак берип атат. 그리고 하나님 말씀이 얼마나 귀한 말씀인 줄 Мына 아십니까? Кудайдын сөзү канчалык баалуу сөз билесиздерби? 자, 여기 시편 12장 6절에 보시면요. Onun 1-забур 7-аятты карасак, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Теңирдин сөздөрү таза сөздөр. Топурактан тазаланып, меште 7 жолу эритилген күмүш. 자, 여호와의 말씀은 순결하며 Теңирдин сөздөрү таза сөздөр. 불순물이 조금도 없는 순결한 말씀이라는 Мындай 거잖아요. бир да кошунду кошулбаган таза сөз дегенди түшүндүрөт. 마치 깨끗한 점검이 되기 위해서만은 불순물이 제거돼야 되는 것처럼 таза күмүш чыгыш үчүн көп кошундуудан арылтыш керек болгон 또 сыяктуудай. 깨끗한 향기름이 되기 위해서 불순물이 제거돼야 되는 Же 것처럼 болбосо мындай аябай жыпар жуттуу май кылыш үчүн көп нерсени алып салыш керек болгон сыяктуудай. 여호와의 말씀은 순결하며 Теңирдин сөздөрү таза сөздөр. 절대 불순물이 섞인 말씀이 아니에요. Кошунду кошулган сөздөр эмес. 그러면서 흙도간에 7번 단련한 은 같도다. Топурактан тазаланып, меште 7 жолу эритилген күмүш дейт. 이 7이란 숫자는요. Бул 7 деген сан 바로 완전하고 бул жеткилеңдүү 거룩한 숫자예요. жана ыйык сан. 하나님 말씀은 완전한 말씀입니다. Кудайдын сөзү жеткилең сөз. 사람 말이 아니에요. Адамдын сөзү эмес. 사람 말이 섞인 말이 아닙니다. Адамдын сөзү аралашкан сөз эмес. 오직 거룩하신 하나님의 말씀이 Тек гана ыйык Кудайдын сөзү. 작은 말씀 하나라도 Ан кичинекей бир сөз дагы 정말 귀하게 생각하고 ар бирөөсүн баалуу деп эсептеш керек 말씀에 순종하는 삶을 살아야 됩니다. жана ошол сөзгө тил алып жашаш керек. 우리에게요 큰 말씀, 작은 말씀 있는 것이 아니에요. Бирок биз үчүн да чоң сөз же кичинекей сөз деген болбойт. 모든 말씀을 다 너무나 깨끗한 말씀입니다. Баардык сөздөр абдан таза сөздөр. 너무너무 깨끗한 말씀이죠. Абдан таза сөздөр. 그래서 여호와의 말씀은 순결하며 Ошондуктан Теңирдин сөздөрү таза сөздөр дейт. 흙도간에 7번 단련한 은 같도다. Топурактан тазаланып, меште 7 жолу эритилген күмүш. 그리고 하나님은요 Анан Кудай, 하나님 말씀을 가장 높은 곳에 두셨잖아요. Кудай өзүнүн сөзүн эң бийик жерге жогору койду. 시편 138장 2절 같이 또 읽어보시겠습니다. 137-забур 2-аятты чогуу окусак, ыйык ибадатканаңдын алдында башымды ийем. Ырайымың үчүн, чындыгың үчүн сенин ысымыңды даңктайм. Анткени сен өз сөзүңдү өзүңдүн бардык ысымдарыңдан жогору койдуң. 하나님께서 Кудай, 하나님의 이 말씀을 Кудай өзүнүн сөзүн 주의 모든 이름 위에 높게 하셨습니다. Теңир өзүнүн бардык ысымдарынан жогору койду. 말씀이 얼마나 귀한 말씀인 줄 Ошондо бул сөз канчалык баалуу сөз билесиздерби? 분명히 알아야 돼요. Ушуну так билиш керек. 예수님 하나님의 여러 이름들이 있잖아요. Кудайдын бир нече ысымы бар го. 많은 이름들이 있습니다. Көптөгөн ысымдары бар. 그 모든 이름들보다 더 높은 것이 뭐냐? Бирок ошол ысымдардан да жогору турган эмне экен? 바로 하나님의 말씀입니다. Кудайдын сөзү. 우리 말씀 앞에 우리 어떤 삶을 살아야 되죠? Ана ошондо биз ушул сөздүн алдына кандай жашоо менен жашаш керекпиз? 순종한 삶을 살아야 됩니다. Тил алган жашоо менен. 그냥 내 생각으로, Бирок өзүм оюм боюнча 내 эле, 감정대로 өзүм сезимиме салып 믿고 하는 것이 아니에요. ишенүү эмес. 분명히 알아야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 그래서 이제 여기 오늘 여기도 본문의 내용인데요. Бүгүнкү окуган негизги аят 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлуу. Ошондуктан ким бул осуяттардын эң кичинесин аткарбаса жана башкаларга да ошентип үйрөтсө, ал асман падышачылыгында эң кичинекей деп аталат. Ал эми ким аткарса жана үйрөтсө, ал асман падышачылыгында улуу деп аталат. 예, 하나님 말씀 중에 작은 것 하나라도 Кудайдын сөзүнүн эң кичинесин да, 우리는 순종하려고 노력해야 되고요. ошо эң кичинесин да тил алууга аракет кылыш керекпиз. 우리 그 말씀을 또 이루가는 삶을 살아야 жана 됩니다. ошол сөздү аткарып жашаш керекпиз. 그렇죠? Туурабы? 우리는 매주일 말씀을 배웁니다. Биз жума сайын сөз үйрөнүп атабыз. 수요일도 말씀을 배우고 3-күндө үйрөнөбүз. 우리 모임이 있을 때마다 말씀을 배우잖아요. Чогулуш болгон сайын сөз үйрөнөбүз. 누구에게 하는 말씀일까요? Ал сөздөрдү кимге карата айтып атат? 누구 들으라고 하는 말씀일까요? Кимди уксун деп айтылып атат? 저 사람 들으라고? Тетик адам угуш керек. 아닙니다. Андай эмес. 나에게 주시는 말씀들이에요. Мага айтып аткан сөздөр. 난 정말 말씀을 얼마나 귀하게 생각하고 있는지, Мен сөздү канчалык баалуу деп эсептеп атам. 그리고 말씀에 얼마나 순종한 삶을 살아가고 있는지, Сөзгө канчалык деңгээлде тил алып жашап атам.
또 하나님의 많은 것을 우리에게 말씀으로 약속해 주셨잖아요. Кудай сөзүндө бизге көп нерсени убада кылган да. 나도 얼마나 많은 약속의 말씀을 내가 가지고 있는지, Мен ошо канчалык убадаларды алып жүрөм. 내가 그 말씀을 믿고 순종하고 살고 있는지, Мен сөзгө тил алып баш ийип жашап атамбы? 우리 주님 만나면 알게 될 거예요. Биз Теңир менен жолукканда билебиз. 천국에서 큰 사람이 될지 작은 사람이 될지 Кимибиз чоң болобуз же улуу болобуз? 어디에 달려 있습니까? Кичинекей болобуз же улуу болобуз? 말씀에 순종하느냐 순종하지 않느냐. Мындай болорубуз, биз сөзгө тил алабызбы же тил албайбызбы? Ошондон чечилет. 내 생각대로 살아가느냐 말씀에 내 자신을 굴복시키느냐. Мен өзүм оюм боюнча жашап атамбы же өзүмдү сөздүн алдында багындырып атамбы? 여기에 모든 것이 달려 있는 거예요. Ушу баары ушул нерседе чечилет. 그래서 이 말씀 잠깐 생각해 봤습니다. Кыскача ушул сөздүн үстүнө ой жүгүрдүк. 예, 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. Бизге абдан баалуу сөзүңдү бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнүп турган сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам 우리 бере көр. 나머지 모든 삶을 통해서 하나님께 영광이 되기를 원합니다. Кудайым, сен биздин калган бардык жашообуз аркылуу даңкталышыңды каалайбыз. 우리의 모든 삶을 인도해 주시옵소서. Бизди бүт жашоодо жетектей көр. 곧 오실 주님 앞에 우리 가운데 한 사람도 이르지는 사람이 없기를 간절히 원합니다. Теңирим жакында сен келгенде биздин арабызда бирөөсү дагы жоголуп кетпешин каалайбыз. 우리 모두가 다 하나님 앞에 확실한 구원의 믿음을 가질 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбыз так куткарылуу ишенимине ээ болууга жардам бере көр. 또 구원받은 사람으로서 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 우리의 모든 삶을 인도해 Жана 주시옵소서. куткарылган адам катары биздин бүт жашообузду өзүң жетектей көр. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.